मुफ्ती साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार अदील मियाँ, ये पोस्टर आपने क्या लगाया था ये? शाह जी, ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है ना, ए मोहम्मद ठग मोहम्मद ए मोहम्मद चोर है, जिस दा दुनिया कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद और है। हम्म। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ये। यानी ये उन्होंने जो ठग मोहम्मद, तो अपने आप को आइजी के तौर पे कहा था ना? बिल्कुल शाह साहब। चेंज कर तो दूं अच्छा अगर कहते नहीं, हैं तो। मैं समझ नहीं पाया था, तो मैं एकदम आया हूँ। मैं वैसे भी जी मसरूफ जी, था फिर थोड़ा सा। उसमें थोड़ी सी ब्रैकेट बंद में सुने तो सही ना, सुने तो सही। तो तो वो मैं कुछ और समझा था कि पता नहीं ये क्या है, तो इस वजह से। तो वो ये है कि इसको फिर इस किस्म के जब कोई शेर हो, अव्वल तो वो जब जू माना चीजें हों तो उनको कौम के सामने नशर ना करें, क्योंकि अब देखें मेरे जैसा आलमे दीन आदमी वो एकदम जो है ना, उसको समझ नहीं आई कि है क्या ये, तो आम आवाम को क्या समझ आएगी। जी सही सही सही। हाँ, वहाँ ये चलो है मैं कि मिर्जे कादियानी की कोई इबारत लगा के रखें, उस पे तबसरा हो जो हमारा मौजू है, ठीक है ना, ये तरीकाकार होता है। तो जी मैं चेंज कर देता हूँ शाह जी। चले बहरहाल डॉक्टर असल में एब्स। वो आजकल लगे हुए हैं ना, वो टॉपिक चल रहा है बेइज्जत सानी की, मैं उसकी यानी कि फिर अपने औलिया अल्लाह की एक चीज निकाल के ले आऊं, अपने हम नहीं क्यों नहीं, जुमले। बेइज्जत सानी जो है वो ही हवाला लगाए मिर्जे कादियानी के, वो बहुत से हवाले हैं जिसके जी वो तो मैंने उधर यस। बल्कि जी जी बल्कि वो जो अल फजल अखबार का है ना, मसीह मऊद मोहम्मद अस्तो एने मोहम्मद अस्त। जी 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 शाह जी। वो लगा के रखें और उसके ऊपर फिर तबसरा, ये है तरीकाकार। हाँ असल में ना मैं ये असल दो में तीन ये दिन अभी अली आए हैं किसी ब्रॉड से जहाँ पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ कहा जा रहा था, और 3 घंटे पहले मैंने उन्हें देखा था। 2-3 घंटे, वो मतलब अभी तक लगे हुए हैं। बात ये है कि सिस्टर, गुजारिश ये है कि ऐसी ब्राडों का तज़किरा भी अपने मुसलमानों की ब्राडों के ऊपर ना किया जाए। जी, तो मैं दुख ऐसे से ना वहाँ से आ गई, मुझसे सुना नहीं गया। जिस तरह से वो ये बोल रहा था, आदमी गालियाँ दे रहा था, मुझे इतना दुख हो रहा था। मैं मुस्लिम जो नीचे उनसे बहस कर रहे थे, मैं उन्हें कह रही थी प्लीज़ आप लोग मत बोलें। बदले में वो हमारे सहाबा कराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबको बाकायदा गालियाँ दे रहे थे नाम लेके। तो मैंने कहा आप लोग को गुनाह मिल रहा है क्योंकि वो जाहिल हैं, उन्हें नहीं मिल रहा। गुजारिश ये है कि हिकमत अमली मोमन का गुमशुदा खजाना है। तरीकाकार ये होता है कि खामोशी इख्तियार की जाए। अव्वल तो आपको खुद ऐसी ब्राड के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल। खुद जो है ना वो वहां से निकल आए। और इसका तरीकाकार ये होता है जो मैं करता हूँ। बात जाग जाते हैं, क्या करें, मुसलमान है, नहीं सुना जाता। सलाउद्दीन अयूबी जाग जाता है अंदर से, ये तो माइक इसे म्यूट गुस्सा करें करता है, इनका। गुस्सा आता है जब वो बकवास करते हैं हमारे इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में, हजरत आयशा के बारे में। ये कुदरती है, क्या करें, इनको जरा मजबूर माइक है। म्यूट करिएगा इनका। जी भाई जरा आप म्यूट रखे, शाह जी की पूरी गुफ्तगू सुनिए प्लीज। कोई बात नहीं, जज्बा हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन शाह जी की बात पूरी सुनिए। जी शाह जी। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि मैंने इन सब को ब्लॉक किया हुआ है, मेरे सामने वो आती ही नहीं है। उनके एडमिन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो जिनको आप ब्लॉक कर देते हैं उनकी वो जब जब करेंगे लाइव, तो वो लाइव आपको शो ही नहीं होगी। और आपका भी कोई बंदा इनकी ब्राड के ऊपर जब जाएगा जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, वो नजर ही नहीं आएगा। तो ये है कि इनका एक हल जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मतलब जो मेरे तजर्बे में है, वो है इनको ब्लॉक करें। जब वो एक दफा ही आएगी आपके सामने एक पोस्ट, तो गलती से भी आ जाए
फॉर यू पे कभी चल जाती है तो वो फिर आ जाती है, तो उसको फौरी तौर पे जाइए, उसके एडमिन के अंदर जाइए। ब्लॉक करने का तरीका यह है कि उसके एडमिन की प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में नीचे जो लिखा होता है ना @ और उसका नेम जो लिखा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा दबा के रखना है तो वो कॉपी हो जाएगा। फिर आपने वापस आना है टिकटॉक के होम पेज के ऊपर, सर्च बार में जाके उसको आपने पेस्ट करना है, तो सर्च करना है, वो ही बंदा सबसे ऊपर आएगा। उसको आपने वो फिर आगे ब्लॉक का प्रोसेस होता है, रिपोर्ट के अंदर जाना है, रिपोर्ट के अंदर जाके उसको फ्रॉड एंड स्कैम के अंदर उसको रिपोर्ट करें, साथ ही ब्लॉक की बटन शो हो जाएगी, साथ ही ब्लॉक के बटन पर क्लिक कर दें। ये एक प्रॉपर वे था जो मैंने आपको बताया है, यही सारे दोस्त करें, आप लोग ना जाया करें। दिल खून के आंसू होता है, दिल बड़ा दुखता है, दिल ये करता है, दिल तो दिल करेगा जब आप किसी असूल ज़ाब्ते कायदे के तहत ना चलेंगे। भाई ये सोशल मीडिया है, ये आज़ाद मीडिया है, यहाँ फ्रीडम स्पीच है, यहाँ पे आप किस किस को रोक सकते हैं और किस किस के दिल फिर कहाँ कहाँ पे जाके दिल दुखेंगे आपके। तो दिलों को संभाल के रखिए, जो तरीका बताया वो तरीका फॉलो करें। और फिर ऊपर से जब आप लोग कहीं से कोई चीज़ सुन आते हैं, उसको फिर अपनी ब्रांडों के ऊपर उसकी तशहीर, उसकी मतलब दुश्मन आपको जिस तरफ चलाना चाहता है आप उधर ही लग पड़ते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके खुतवात के ऊपर ना चलो, इसकी पैरवी ना करो। तो यही है, हम उनके खुतवात के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, यानी वो जहां पे चलाना चाहते हैं हम चल पड़ते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, वो खुश होते हैं कि देखो जी हमारा जो टारगेट था, जो हम चाहते थे, वो हमने वो टारगेट अचीव कर लिया, वो काम कर लिए। ऐसी ब्रांडों से आप कता ताल्लुक ही करें और उनको ब्लॉक करें, ब्लॉक लिस्ट के अंदर डाल दें और वो शो ही नहीं होंगी, बात खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस गया काम से। वो बिनते मरियम को मैंने बड़े अरसे का ब्लॉक किया हुआ है, मुझे नहीं वो ब्रांडें शो होती, ठीक है। मुल्हिदीन थे बहुत से वो ब्रांडें करते थे, उनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। फिर मैंने मेरा अपना एक तरीका है कि उनके जो हमायती भी होते हैं उनको भी चुन चुन के मैं ब्लॉक करता हूं, यानी जो भी उनका सपोर्टर होता है, जो उधर बैठा होता है, जो मतलब उनको भी मैं ब्लॉक कर देता हूं कि ना भाई किसी से हमारा फिर कोई तल्लक ही नहीं। तो ये तरीकाकार है। तो फितने का दौर है, अपने आप को संभालिए, अपने ईमान को महफूज रखिए और साजिश को समझा करें। साजिश को समझते, जज्बात हर जगह नहीं चलते, जज्बात को संभाल के रखें। डॉक्टर एब्सोल्युटली साहिब, जी 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 मुफ्ती साहब, मैंने आपको कहा था कि आप वो राब्ता करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैंने आपका नंबर डाला हुआ है, आपके नंबर के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है ताज, मतलब खत्म नबूवत फोरम, कोई ऐसा भी लिखा हुआ है। नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं ना आपने किया कोई। अच्छा मैं दोबारा कर दूंगा, मैंने वैसे ऐड किया, आपको किया हुआ, आपको मैसेज भी भेजा है और मैं आपको दोबारा कर दूंगा। वो कर देंगे ताकि मुझे फिर सेफ, मैं अपने दोस्तों को सेफ कर लेता हूँ। ठीक है। मुफ्ती साहब आपसे क्वेश्चन, अभी आप आए हुए हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ये जो खत्मे नबूवत है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि यहाँ पे वो कई लोग बात करते हैं कि वो कुरान में तो है ही नहीं खत्मे नबूवत कोई वर्ड, ना हदीसों में है। तो हाँ, इसका जो कहते हैं उनको हमारे सामने मेरे भाई लेके हैं। नहीं ठीक है, मैं ये नॉलेज के लिए आपसे या तो आप कहे कि ये मेरा सवाल है तो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, फिर आपके इतराजात हम सुन लेते हैं तो उनको सुन के हम जवाब दे देंगे। जी मेरा सवाल है जी, ये बात हुई ना। अच्छा, क्या इतराज है? नहीं, वो मेरा ये है कि कुरान में ना ये नहीं है वर्ड खत्मे नबूवत, ना हदीसों। क्या खत्मे नबूवत? इसके बारे में थोड़ा तो कुरान के अंदर जिसका जिक्र ना हो तो क्या वो उस पे नहीं अमल करना चाहिए? नहीं, अमल तो वो करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने कहा कि प्यारे नबी की सुन्नत में चलो। नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। आप कह रहे हैं कुरान के अंदर इसका जिक्र नहीं है। अगर बिल फर्ज, वो तो अभी मैं दलील आपको देता हूँ,
لیکن جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو تو لہٰذا علماء لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء اس چیز کے اوپر عامل ہوں اور 1400 سال سے ایک چیز چلتی آ رہی ہو، اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے؟ نہیں بالکل، میں تو قرآن کو فالو کروں گا نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی ہاں مطلب 1400 سال کے جتنے بھی علماء ہیں یا مسلمان ہیں جو وہ کرتے رہے، وہ ایک سائڈ پہ، آپ کی اپنی ذاتی سوچ ایک سائڈ پہ، ایسا ہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اس کو فالو جی کرنا ٹھیک ہو گیا، میں دلیل دیتا ہوں، پہلے میرے ساتھ چلیے، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال کے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو فوت ہو گئے، ان میں علماء تھے، ان میں 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ، اور ابھی موجودہ بھی لاکھوں کی تعداد۔ سنیں میری بات تو سن لینا جی، بات تو سن لیں، بیچ میں بولیں گے یا آپ بولنے پہلے میں چپ ہو جاتا ہوں۔ تو گزارا یہ ہے 1400 سال سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی سی بھی چیز ہے۔ تو کیا آپ ایک اکیلے شخص، اور آپ عالم دین بھی نہیں، آپ مطلب علم دین کا آپ کو پتہ بھی نہیں، تو آپ ڈائریکٹ قرآن سے وہ دلیل طلب کریں گے اور جی بس میں نے جو قرآن کے اندر دیکھنا ہے تو اس کو ماننا ہے، میں نے ویسے ماننی نہیں کسی؟ کیا یہ قاعدہ کلیہ ٹھیک ہے؟ بتائیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں فالو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ایک ورڈ اللہ کو فالو کرتے ہیں، یہ اللہ کو فالو کرنا ہے، ایک ورڈ ہے، اللہ کو فالو کر رہے ہیں، بالکل فالو اللہ کو کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو فالو کر رہا ہوں۔ اچھا فالو اللہ کو کر رہی ہے، تو فالو اللہ نے اپنا فالو کرنے کا کہیں پہ کہا ہے؟ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو فالو کیا جاتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہیں پہ قرآن میں کہا ہے کہ مجھے فالو کرو؟ نبی کی سنت کو فالو بتائیے کوئی ایک آیت آپ کے ذہن میں ہے کہ بھائی مجھے فالو کرو، بس مجھے فالو کرنا ہے؟ میں نے آپ سے کوشچن صرف کیا ہے ختم نبوت کا کہ کہاں میں نے بھی تو سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو فالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے اللہ کو فالو کریں، کیا اللہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ آپ صرف اللہ کو فالو کرنا ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا، میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ آرگیو نہیں کر سکتا۔ او بھائی آپ کا سوال کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے، کیا سوال کریں ہم آپ سے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کہاں پہ لکھا ہے حدیث جی میں؟ آپ نے سوال کر دیا تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم سوال کریں؟ کیونکہ وہ آپ مفتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی ہیں، چھوڑ دیں، میں مفتی ہوں یا نہیں ہوں، کوئی سا بھی ہوتا، یہ سوال تو آپ کا کسی سے بھی ہے نا، کسی بھی مسلمان سے یہ سوال ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان آپ کے سامنے مفتی بیٹھا ہے تو پھر یہ سوال تو جب آپ اپنی عقل اور سوچ کو بروئے کار لا رہے ہیں تو آپ کے سامنے تو سارے مسلمان ایک سائڈ پہ اور آپ ایک سائڈ پہ ہیں نا، پھر وہاں پہ مفتی اور عالم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی سوال آپ کا ڈاکٹر ایبسلیوٹلی سے بھی ہو سکتا ہے، طارق مرزا سے بھی ہو سکتا ہے، عدیل سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، یہاں مفتی کی گنجائش تو نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں صرف اللہ کو فالو کرتا ہوں، کیا اللہ نے کہیں پہ کہا ہے جی صرف مجھے ہی فالو کرو؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے نا، اس کا اس وے میں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو فالو کرو، ٹھیک ہے، اور نبی پاک جی وہ کہاں پہ اللہ نے کہا ہے جی صرف مجھے فالو کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ تو بات یہ ہے کہ میں جی نہیں وہ کون سی آیت ہے جہاں پہ اللہ نے کہا صرف مجھے ہی فالو کرو؟ ابھی آپ نے سنت بھی بیچ میں ڈال لی، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں صرف اللہ کو فالو کروں گا، ابھی آپ نے سنت بھی بیچ میں ڈال لی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ختم نبوت آپ کو اگر وہ آیت نہیں پتا تو بتا دیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ آیت۔ بتا میرے علم میں نہیں ہے، مہربانی پلیز مفتی صاحب مہربانی بتائیں۔ ہاں جی تو جو بھی بات کرے بھائی وہ کم از کم پھر یا تو آپ کہیں بھائی میرے علم میں نہیں ہے، پھر اسرار نہ کریں، آپ تو جیرا کر رہے ہیں، آپ کہہ دیں میں بھائی انا لا عالم ہوں، میں نہیں جانتا اس چیز کے بارے میں، آپ تو اسرار کر رہے ہیں، جیرا کر رہے ہیں۔ آپ کو کوشچن کیا، آپ کی مہربانی ہے مجھے کوشچن کا آنسر دے دیں کہ نہیں آپ یہی بات آپ شروع میں کہہ دیتے میرے علم میں نہیں ہے تو آپ کا کچھ جاتا تھا، بتائیے۔ ہاں تو میں نے آپ کو کہا بھی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ کو چلے آپ خاموش ہو جائیں، میں بتاتا ہوں، خاموش ہو جائیں، جرا کرتے ہیں نا آپ۔ تو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا، صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اللہ نے تو نہیں کہا کہ مجھے فالو کرو، اللہ تو کہتا ہے ان لوگوں کو فالو کرو، ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ کون ہے؟ وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن کے اوپر انعام کیا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں. من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں، والصالحین، اور وہ تمام صالحین لوگ ہیں. یہ ہے وہ فالو کرنا، ان 4 کو فالو کرنا ہے. ہاں، اور وہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے. نبیوں کو فالو کرنا ہے، صدیقین کو فالو کرنا ہے، شہداء کو فالو کرنا ہے، اور تمام اولیاء اللہ علماء کرام کو فالو کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے صرف اللہ کو ہی میں فالو کروں گا. 5 ٹائم نماز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کا فالوور بنا دے، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا، علماء کا، اولیاء اللہ کا، باب بزرگوں کا، اللہ والوں کا، مجھے فالوور بنا دے. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. پھر آیت وہ جو سنت آپ نے جو اٹیچ کی تھی وہ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وہاں فقط قرآن کا حکم نہیں ہے، حدیث بھی ساتھ ہے. ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. نماز کو ہی آپ لے لیں، قرآن تو آپ کو صرف یہ نماز پڑھنے کی تاکید کرتا ہے. پریکٹیکلی ہر چیز آپ کو پھر احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے. پھر ساتھ اجماع کو بھی دخل ہے، پھر ساتھ قیاس کو بھی دخل ہے، پھر جا کے کہیں نماز مکمل ہوتی ہے. کیونکہ شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، قرآن، حدیث، سنت اور اجماع اور قیاس. اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تھا، حضور نے فرمایا کہ وہاں جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو کیسے حل پیش کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں کتاب اللہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضور کا یہ کہنا کہ قرآن سے اگر وہ مسئلے کا حل نہ ملے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے. بظاہر، ظاہری طور پہ ویسے تو ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن بسا اوقات انسان کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے، وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا. اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اتنا علم نہیں ہوتا، یا اتنی اس کی رسائی نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ وہ قرآن سے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا. تو پھر حضور نے فرمایا اگر قرآن سے مسئلے کا حل نہ ملے تو کیا کرو؟ کہا کہ پھر سنت رسول اللہ سے میں مسئلے کا حل پیش کروں گا. پھر یہ 4 چیزوں کا ذکر تدریجاً آتا ہے کہ اگر اس سے سنت سے بھی حل نہ ہوا تو کہا کہ میرے ساتھ دیگر صحابہ کرام جا رہے ہیں، ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا حل پھر پیش کریں گے. کہا اگر پھر بھی وہ اجماع امت سے بھی مسئلے کا حل نہ ہوا تو کہا کہ پھر میں اپنے قیاس، اپنے دل کی مانوں گا اور مسئلے کا حل پیش کروں گا. فقط قرآن 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 ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، ساتھ حدیث بھی ہے، سنہ رسول اللہ بھی ہے، اور اجماع امت بھی ہے، اور قیاس بھی ہے. اور یہ مسئلے کا حل میرے بھائی مفتی نے نہیں نکالنا ہوتا ان 4 چیزوں کو نکال کے کہ وہ ایک مفتی بیٹھ گیا ہے تو وہ مسئلوں کے حل پیش ہو چکے ہیں. 1400 سال کے ہمارے بابے بزرگوں نے، علماء نے، محققین نے، ائمہ کرام نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل نے مسئلوں کے حل پیش کر دیے ہوئے ہیں، ان کے جزیے موجود ہیں ہمارے پاس. تو عوام بڑی دور کی بات ہے، ایک مفتی تک کو یہ جرت نہیں ہے
मुफ्ती तक को जब ये जुरत नहीं था, अवाम, यार आप तो अवाम से ताल्लुक रखते हैं, आपको तो इतना इल्म भी नहीं। मैं कुरान की मानूंगा, कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। अब आपके सवाल का जवाब के खत्म नबूवत का जिक्र कुरान में कहां पे है? इसके ऊपर दसियों कुरान की आयतें मौजूद हैं, और एक आयत सिर्फ पेश करता हूं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये एक आयत है, इसको आयत खत्म नबूवत भी कहते हैं, सूरह अहज़ाब की आयत 40। वादे तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का यहाँ पे जिक्र है, और फिर अहादीस इसके ऊपर शाहिद है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फिर इजमाए उम्मत भी है इसके ऊपर, और तमाम हमारे 1400 साल के बाबे बुजुर्ग उलमा का इस मसले के ऊपर इत्तफाक चलता आ रहा है। चले, मेरी गुफ्तगू अब कंप्लीट हुई, अब आप बात कर सकते हैं। नहीं, वो आपकी बातें सारी समझ गया हूँ, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन है खतबे नबूवत वर्ड किधर है कुरान में, वर्ड, और हदीसों में किधर है ये वर्ड? ये मेरा मेन क्वेश्चन था आपसे। नहीं, ये खत्म नबूवत का वर्ड कुरान पाक में मौजूद नहीं। यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, ये वर्ड हाँ है जी, ही नहीं। अब नहीं मानना आपने, ये अब वर्ड नहीं मानना आपने। क्यों इसको वर्ड को यूज किया जाता है? ओ खत्म नबूवत उर्दू का लफ्ज है यार भाई जी, उर्दू कहाँ, अरबी कहाँ पे? कुरान अरबी के अंदर है। खत्म नबूवत उर्दू का लफ्ज है, मुजाफ लई है, उर्दू का ये मुजाफ लई है। उर्दू के मुजाफ लई, मुजाफ के नीचे जेर आती है। खत्म नबूवत जैसे किताब, सुने जरा, इंसान वो सुने तो सही यार, आप एक सुन रहे नहीं, आप बस अपनी बस लगाई हुई है। अब मतलब खत्म नबूवत निकालो जी, उर्दू का लफ्ज मैं अरबी से कहां से निकालूं जी? हजारों लाखों की तादाद में ऐसे वर्ड हैं जो हमने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कोई बेवकूफ उठ के, जाहिल उठ के ये कह जी कुरान से निकालो जी, चलो हद हो गई है जी। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल कर देगी, ये कुरान से निकाल के दिखाओ जी। मोबाइल है मेरे हाथ में, मोबाइल कुरान से निकाल के दिखाओ जी। इंटरनेट है, हाँ जी, ये कुरान से निकाल के दिखाओ जी। दरख्त अरबी के अंदर शजर कहते हैं, उर्दू में दरख्त कहते हैं। अरे नहीं, कुरान से निकाल के दिखाओ जी, फिर मानूंगा दरख्त को दरख्त। ये कौन सी याद है? या डॉक्टर साहब, आप ना डॉक्टर हैं वैसे भी, तो आप जरा कुछ अपने हिसाब से रोशनी डालिए। नहीं, मैं आप जो बात करें ऑनेस्टली मैं तो खुद इस पे हैरान हूँ कि मिसाल के तौर के ऊपर आप क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जी कुरान से लास्ट मैसेंजर बता दें, जिसको हम लोग उर्दू में आखिरी नबी कहेंगे। अब कुरान में लास्ट मैसेंजर तो वर्ड मौजूद नहीं होगा। मतलब ये बात तो कोई सेंस नहीं बना रही भाई। आपको एक वाज़े निशानी बता दी गई है कि रसूल के, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि जी आखिरी नबी हैं। फिर खुतबतुल विदा कर आप पढ़े तो खुतबतुल विदा में बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि लोगों मेरे बाद कोई दूसरा नबी या रसूल नहीं आएगा। मेरा काम, अब मेरा मैसेज या मेरा पैगाम जो होगा वो अब तुमने पहुंचाना है और अपनी आने वाली नस्ल को कहना है कि वो अगले वाले लोगों को तक पहुंचाएं। तो अब यहाँ से आपको ये पूरा वाज़े तौर के ऊपर पता चल जाता है कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी या रसूल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ के ऊपर, पहली बात तो मुझे अभी बता दें कि चलें जी, अब ज़ुहैब खान कुरान से मुझे आप बताएं कि कुरान में या हदीस में बताएं ज़ुहैब खान किधर लिखा हुआ है। अब ये हर चीज़ का जो होता है ये अपना एक ज़ुबान होती है, लिंग्विस्टिक होती है। आप उसको कुरान के साथ फिट नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन सर ये भी तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप खुद क्रिएट करो कोई चीज, वो भी तो गुनाह है ना, ऐसी खुद से। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सेल फोन में आपने यूज करें, जिस सेल फोन के ऊपर आप बैठ के मुझसे बात करें, तो ये पर आप गुनाह कर रहे हैं इस वक्त। हम ही खुद से आप क्रिएट करते जाएं इस्लामिक, जो है ही नहीं है कुरान में या हदीसों में, और आप बना के खुद गलत। अच्छा चले आप इस वर्ड को कैसे कहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुतबतुल विदा में फरमाया था, नबी थे वो हमारा ईमान है, आखिरी ठीक है।
ठीक है। अच्छा। बात मकसद कहने का है कि एक चीज जो पाकिस्तान में हमारे मुल्क में हो रहा है ना, ये वर्ड जो खत्म नबूवत है, ये ना मैंने सऊदी अरेबिया में सुना है, ना मैंने कतर में सऊदी सुना है, अरब में ना उर्दू मैंने कौन बोलेगा? सुना है। मसला ये कि हमारे मुल्क में ये चीजें, नहीं नहीं, बर्थडे अब हमारे नबी की बर्थडे का कहा अरबी हुआ है, में खत्म को बर्थडे कहते हैं बनाया तमत वहाँ पे। कहते हैं। तमत वहां पर आपको तमत मिल जाएगा वर्ड, लेकिन खत्म नबूवत अब वो खत्म हुआ, उस पर यूज ही नहीं करते। हाँ ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बात ये है, मकसद मेरा मेन क्या है, खत्म अरबी का ही लफ्ज है, खत्म अरबी का ही लफ्ज है, नबूवत भी अरबी का ही लफ्ज है, लेकिन अरबी के अंदर ये हो जाए खत्मुन नबुव्वती या खत्मुन नबुव्वा, ठीक है, वो मुजाफ नहीं बनेगा। लेकिन यही जब उर्दू के अंदर कन्वर्ट होगा तो खत्म नबूवत, तो मुजाफ के नीचे जेर आ जाएगी, मीम के नीचे जेर आ जाएगी, खत्म नबूवत। जैसे अच्छा ज़ोहैब साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुफ्ती साहब अगर इजाजत है मैं। अच्छा ज़ोहैब साहब, आप मुझसे आपसे मैं दो छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, आप उसका यस या नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है? वो अगर मेरी नॉलेज में होगा तो मैं जरूर दूंगा। नहीं बिल्कुल, नहीं, बहुत सिंपल सी नॉलेज है, ये तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, केजी में पढ़ाया जाता है, इतना छोटा इजी जवाब है। मैं पढ़ रहा हूँ, आजकल पढ़ रहा हूँ, मैं सारा पढ़ रहा हूँ कुरान। ठीक है, आजकल आप केजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बचपन में पाकिस्तान में अरेबिक में पढ़ते थे, तर्जुमा हमें माशाल्लाह, ठीक है, मैं तर्जुमे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, आप ये बताएं, क्या आप मानते हैं कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या ये मानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी या रसूल, चाहे वो ज़िली, बरूजी, सबॉर्डिनेट, मतलब किसी भी एतबार से कोई दूसरा नबी या रसूल नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं आएगा। सिर्फ आएंगे तो इमाम मेहंदी आएंगे एज ए इमाम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे सिर्फ वो खत्म करने के। ठीक है, तो चले, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आपको खत्म नबूवत से लफ्ज कहने से प्रॉब्लम है, आप ना कहें, बस सिंपल सी बात। नहीं, वो मुझे उससे चीज नहीं है, मतलब मुझे ये अफसोस है कि हम लोग जो क्रिएट कर देते हैं ना, ये गलत काम है। अब भाईजान, ये जुबान क्रिएट करने की देखें, नबी पाक ने कभी कहा कि मेरी ये चीज देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में नहीं सर बिजनेस बना हुआ है ना, यूज करके ये वर्ड्स को बिजनेस करती हैं, पैसा कमाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इस तरह के वर्ड्स यूज करके, ये खत्म नबूवत करके, तो देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप खत्म नबूवत ना कहीं कोई दूसरा वर्ड कर दे, लेकिन आपने कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसा बताना होगा कि जी जिसमें आपने कहना होगा कि भाई हम लोग क्या कहते हैं, इजराय नबूवत के कायल नहीं है, ठीक है? आप खुद कोई दूसरा वर्ड बोल दे, आपको उस पर प्रॉब्लम होगा कि जी अब ये वर्ड क्यों बोला है। प्रॉब्लम यह है कि आपने कोई ना कोई अल्फाज आपने देना है, उस चीज को कोई और लफ्ज भी अगर रख लेंगे तो इन्होंने फिर वो कहना है कि अगर इसको खत्म नबूवत नहीं, खत्मुन नबुव्वा भी अगर बोलोगे ना, तो ये तो बस तुमने ये वर्ड कारोबार के लिए रखा है। एग्जैक्टली वो कोई सा भी लफ्ज ले आएंगे ना, इन्होंने यही कहना है कि ये तो कारोबार है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अगर खत्म नबूवत का वर्ड नहीं होगा, कारोबार नहीं हो रहा, मुझे बता दें पाकिस्तान। नहीं, अच्छा चले, आप मुझे बताएं, आप कोई दूसरा वर्ड बताएंगे जो इस कॉन्सेप्ट को एक वर्ड में बयान कर सके। चले, आप कोई दूसरा वर्ड बता दें। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उसको ट्रांसलेशन करें, उसकी ट्रांसलेशन करें। खातिमुन नबीयीन जो लफ्ज आया कुरान पाक में, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे, हमें बता दें क्या कहना चाहिए। कुरान में आया ना, उस वर्ड को यूज कर ले, वो ठीक है, लेकिन जो खुद से इंसान ने बनाया हुआ उसको नहीं यूज करना चाहिए। मेरा मकसद ये है। ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे उर्दू में, ये बताएं ना। जो आप बताया है ना, खत्म जो वर्ड आपने बताया वो यूज कर ले, खत्म नबूवत ना यूज करें। नहीं, आप कुरान पाक को अल्लाह की किताब कहते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह की किताब आपका बनाया हुआ लफ्ज है कि नहीं, इंसान का बनाया हुआ लफ्ज? नहीं, देखिए बात ये मकसद है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है, जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमें उसको फॉलो करना। मेरा मकसद कहने का वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आपका लफ्ज बनाया हुआ है ना, फिर इंसान का आप कह रहे हैं जो इंसान का लफ्ज बनाया हुआ है उसको इस्तेमाल ना करो। तो किताब अल्लाह कुरान अल्लाह की किताब है, ये तो आपका बनाया हुआ लफ्ज है। अब ये कुरान से दिखाएं मुझे कहाँ पे है। अच्छा चलें, वो मैं अब इतनी लंबी आपसे बहस नहीं करूंगा। मकसद मेरा बताइए ना, इतनी लंबी क्या आप कह रहे हैं कि ये खत्म नबूवत इंसान का बनाया हुआ लफ्ज है, लिहाजा इसको इस्तेमाल ना करो। जहन्नम जाएगा कि जो क्रिएट करेगा खुद से इस्लाम के अंदर चीजों को आपने क्रिएट किया, आप क्या जहन्नम में जाएंगे ना? इनकी किताब अल्लाह की, कुरान अल्लाह की किताब है, ये आपने क्रिएट किया,
तो क्या आप हम जहन्नम में जाएंगे? जिसका बाइबल जिसका बाइबल है ना, बाइबल को इन्होंने खुद बनाया है, ठीक है, खुद जी आप create मुझे किया, बताइए उसमें कि चीजें डाली कुरान अल्लाह की वो किताब है, गलत या आपने क्रिएट किया है, तो क्या आप जहन्नम में जाएंगे? नहीं नहीं, मैं कहूंगा जो चीज मना अल्लाह ने की है वो ना करे ना अच्छा हम ये काम। गलत है, ये गलत है कि आप सही है? आप जो वो अल्लाह ताला ने कहा है वही हम कुरान फॉलो अल्लाह करें। की किताब, जो मैं कहता हूँ अल्लाह कुरान ताला अल्लाह ने की कुरान किताब में है, कहा क्या है, ये जो गलत है कि सही प्यारे है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में कहा है वो हम फॉलो करें। ये जो पाकिस्तान में नई नई चीजें क्रिएट कुरान करके अल्लाह की किताब है, ये गलत है कि सही आप है? मुझे बताएं, वो जो जमात है TLP वो क्या कर रही है? ये वो मुझे यही यूज बताइए, करके पैसे कमा रही है, बताइए पैसे कमा कुरान रही है अल्लाह की हजारों किताब है ज़ुहैब ये? खान, करोड़ों में। ज़ुहैब खान देखें, आप टॉपिक को चेंज ना करें। इस वक्त बात हो रही है सिर्फ ख़त्म नबूवत की टर्मिनोलॉजी पर हो रही है, आप उसको लेके डिविएट ना करें, इधर से उधर ना लेके जाएं, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि भाई चले, आप खुद इस कॉन्सेप्ट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो आपने लफ्ज़ लेना है। आप ये ना कहेंगे कुछ और कह दें, लेकिन आपने पूरा लफ्ज़ नाम लेना है, ठीक है? आप मुझे बताएं कि आप इस कॉन्सेप्ट को एक या दो वर्ड में कैसे बयान करेंगे। चलें, एक या दो वर्ड में बस आप ये बयान कर दें, चलें। ज़ुहैब खान साहब आप बात करें ना। सर मैं देखिए, मैं आप लोग ज्यादा नॉलेजेबल हैं, मैं आप लोगों से बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो एक नहीं, मेरा बहस नहीं कर रहे, हम डिस्कशन कर रहे मेरा हैं। दिल कहता है, जो मेरा माइंड कहता है कि कोई चीज देखिए मेरे भाई, कुरान मैं में नहीं है, जो चीज नाउजुबिल्ला मैं हदीसों ऐसी में बात नहीं करता है, हूँ कि जी मेरा हमें इस वो वक्त दिल चीज करता है कि मैं जाके शराब पी लूँ। मैं कनाडा मेरा तो मेरा शराब पीने को दिल करा, तो क्या मैं करूँगा? भाई मुझे अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, हाँ मुझे अल्लाह बिल्कुल ने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक तो कह रहे इसी हैं आप। तरीके से मेरे भाई, आपने आपको अल्लाह, ठीक है, आप सब कुछ दिलो दिमाग पे नहीं जाते। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको ईमान की हरारत से नवाजा है, अल्लाह तो ने आप अक्ल उस पे इसी से देखो। दी है कि आप खुद से कुछ चीज ना, अल्लाह ने कहा अक्ल यूज करो, देखें देखें जो मेरे चीज भाई, मैंने जो कही खुद है से उसको चीज़ फॉलो ईजाद करने करना। का मतलब ये है ना, देखें मिसाल के तौर पे आपको मैं ये कहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, खुद से ईजाद करना। अब मेरे पास सूरह क्या कहते हैं, कुरान में सूरह क्या कहते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या जो है वो पूरे वाज़े तौर पे आया हुआ है, जिसमें ये चीज़ है कि भाई आपको मतलब जो होमोसेक्सुअलिटी होगी, हम जिन्स परस्ती हो गई, इस फरहान भाई, आपको ऐसा क्यों मालूम होता है कि ये बड़ी कोई तोप चीज है कादियानी? मतलब आपने मतलब मतलब अपने ज़हन में इनका क्या नक्शा बनाया हुआ है? इनकी तो कोई औकात नहीं है, इनको तो कोई पूछता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरहान साहब क्या फरमा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ भाई बात कर, मैं मेरी मेरी नज़र में इनका नक्शा होता हूँ। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ यार, प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, क्या उनका मतलब, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, सही ना? कैसे कैसे उन्होंने दीन हासिल, कैसे कैसे उन्होंने हमारी कुर्बानियाँ दी। आज जो हमें जो भीख मिल रही है उन्हीं के सदक़े सब चीज़ें मिल रही है, ठीक है ना? कितना बड़ा रुतबा, और इसको इस पे तरजीह देते हैं इस बंदे को। तो यार हम लोग क्यों चुप हैं? तो सरासर एक तरह की गुस्ताखी कर रहे हैं यार। मुझे इस चीज़ पे बड़ा दुख होता है यार। ये मेरे को बस बड़ा दुख देती है। मेरी नज़र में बाढ़ में कल के बजाय यार मर जाए, मुझे इनकी नज़र में कुछ वो नहीं है। मैं बोलता हूँ यार इन लोग में अकल नहीं है, सही है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम ने गुजारा ये है कि अभी थोड़ी देर पहले एक बराड़ के ऊपर था अदील भाई की बराड़ पर, वहां एक दोस्त आए थे। अब हर बंदा ना, वो उसकी अपनी सोच है, फिक्र है, अकल है, अपना फलसफा है, हर एक की अपनी एक राय है। वो कहता है दीन को मेरे मुताबिक होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वैसा होना चाहिए, और अगले से भी वो ये तवक्को रखता है कि देखो जी जो मैं सोचता हूँ ना, दीन वैसा होना चाहिए। तुम ऐसे क्यों नहीं करते? तुम ऐसे क्यों नहीं कहते? जो मैं कहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, तुम वैसे क्यों नहीं सोचते? जो मेरा अकीदा नजरिया तुम वैसे। बात चल निकली, कहने लगे जी मुझे इतराज है कि ये खत्म नबूवत का जो लफ्ज है ना, ये तुम लोगों कुरान से निकाल के दिखाओ। कुरान में तो खत्म नबूवत का जिक्र ही कहीं नहीं है। वो फिर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कुरान। मैंने कहा क्या हर चीज कुरान से ही हम देखेंगे? कहने लगे नहीं दिखाओ। मैंने कहा तुम्हें आयत में दिखाता हूँ, सूरह अहज़ाब की आयत 40 दिखाई। कहने लगे नहीं, वहां तो खातमुन नबीयीन का जिक्र है, खत्म नबूवत का जिक्र नहीं है।
میں نے کہا میرے بھائی یہ ختم نبوت لفظ جو ہے نا یہ اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. ختم نبوت یہ اردو کا مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف لئی. ختم مضاف ہے، نبوت مضاف لئی ہے. تو اردو کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس نے اردو گرامر پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ اردو کے مضاف کے نیچے زیر آتی ہے. جیسے کتاب خدا، ختم نبوت، اور بھی مرکب اضافی اس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو لفظ تو عربی کا اگر بنائیں گے تو یوں بنے گا ختم النبوتی مضاف مضاف لئی. عربی کے مضاف کے اوپر پیش آتی ہے اگر کوئی عامل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا. لیکن نہیں، وہ ماننے نہیں. کوئی تقریباً پون گھنٹہ مغز ماری کی، لیکن اس بندے کی سوئی ٹس سے مس نہیں. ابھی تک وہ گفتگو جاری ہے، ابھی آپ کے سننے جا کے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں سمجھا سکتے. ہر بندہ کی یہ سوچ اور فکر یہ ہے بھائی میں جو کہتا ہوں میری سوچ فکر وہ میں تو بہترین سوچ رہا ہوں بھائی، میری سوچ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. یہ رولا ہے. تو یہ ہے کہ دین ہماری عقل کا نام نہیں ہے بھائی، دین دین کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو بالائے طاق رکھیں. میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں. وہاں بڑی پیاری خوبصورت مثال دی. ڈاکٹر ایبسلیوٹلی بیٹھے تھے، کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے میں شراب پیوں، میں زنا کروں، تو کیا میں وہ کرنا شروع کر دوں؟ کیونکہ میرا دل کر رہا ہے نا، میں سوچ رہا ہوں. اچھا پھر آگے سے میں یہ گندا کام کر کے میں لوگوں کو بھی یہ کہوں کہ نہیں تم کیوں نہیں کرتے، میں شراب پیتا ہوں تم کیوں نہیں پیتے، میں زنا کرتا ہوں تم کیوں نہیں کرتے، میں نے سوچا تھا کہ زنا کرنا چاہیے، مجھے اچھا لگتا ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے. یہ اصل میں حالات ہو گئے ہیں کہ اوئے ہوئے وہ جو حدیث جبریل اٹھا کے دیکھیے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی تھی. میں وہ حدیث کھول لوں تو میں وہ آپ کو ورڈنگ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، فرمایا انت لد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. انترا الحفات العرات الآلاتا رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. فرمایا ننگے بدن ننگے پاؤں لوگوں کو تو دیکھے گا، اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے گا کہ وہ لمبی چوڑی عمارتیں بنائیں گے. ہاں، یہ وہ قیامت کی علامتیں ہیں جو حدیث جبریل کے اندر ذکر ہے. وہ دیکھ لیں. یہ جو اس کی تشریح کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی میرے استاد گرامی انہوں نے بھی یہ تشریح کی، اور دیگر محدثین اور محققین اور علماء نے یہی تفسیر کی ہے کہ جاہل اٹھ کے اپنی من مانی کریں گے اور کہیں گے نہیں جو ہم سوچتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ مانو نا. علماء کو تو سمجھ ہی کو نہیں ہے، دین تو میری سوچ اور فکر کا نام ہے. یہ وہ مخبر صادق نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سچی ہوتی ہمیں محسوس ہو رہی ہے نا. انت لد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یار خدا کا نام ہے، یار خدا کا نام. خدا سے ڈر جاؤ مسلمانوں. اگر تو مسلمان ہو، اگر تو ایتھیسٹ ہو، دہریہ کوئی اور غیر مسلم ہو تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں. مسلم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا، جھک جانے والا. اس کا ترجمہ یہ ہے لغت کے اندر تسلیم کر دینا، اپنا آپ سونپ دینا، جھک جانا. ہم کیسے مسلم ہیں یار؟ علماء کچھ اور کہتے ہیں، تم لوگ اپنی سوچ کے پیچھے لگے ہوئے ہو. نہیں میں جو کہتا ہوں نا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. ابھی یار علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو کچھ اور کہہ رہا ہے. بات علماء کی مانی جائے گی کہ تیری مانی جائے گی؟ ہر بندہ فلسفی بنا ہے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کمال ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے یار.
وہ ایسے بندے جو ادھر دین کی بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم کسی ایک کو پوچھ رہے ہیں مجھے نماز کا طریقہ بتا دے، وہ اگر آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیں تو مجھے بتا دینا کہ یار تو جھوٹ ہے. نماز کا طریقہ تک نہیں آتا جو 5 ٹائم اللہ نے فرض کی ہے. باتیں کریں گے اتنی بڑی بڑی علمان والا فیض. وما علینا الا البلاغ. آپ گفتگو جاری رکھیں. مفتی صاحب یہی تو المیہ ہے نا کہ ہر بندہ کہتا ہے میں عالم ہوں. میں نے جو دین کو سمجھا نا وہی میں نے ٹھیک سمجھا ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں. یہ کل نا ضیاء بھائی کی براڈ ہو رہی تھی رات کو، یہ احمد سلطان پھر آیا ہے علیم کی براڈ پہ، اور اس نے نا بڑی غلط باتیں جو سی ہیں نا ہم مسلمانوں کے خلاف، ضیاء بھائی کی سٹیٹمنٹ کے خلاف یہ وہاں پہ کرتا رہا ہے. یہ چینج چون کوئی نہیں ہوا، یہ ویسا ہی ہے. کیونکہ کل لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے کہیں کلمہ وغیرہ پڑھا اور پتہ نہیں لعنت ڈالی ہے، لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ ویسی پہلے جیسی ہے. بابر بھائی وہ آپ نہیں موجود تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ ہی تقریباً پہلے، گھنٹہ ڈیڑھ پہلے یہ کشمیری اور یہ دونوں ایک جگہ پہ موجود تھے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم پکے قادیانی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، ہم مردے کو ہم مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر پھر مفصل گفتگو کی. میں نے کہا وہ جب تم کلمہ پڑھ رہے تھے، جب مردے پہ لعنت ڈال رہے تھے نا، مجھے اس ٹائم ہی پتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارے کچھ اغراض و مقاصد ہیں، کوئی پیسے پوسے کا کوئی لین دین ہے، کوئی حساب کتاب ہے، تم نے قادیانیوں سے یا تو کوئی بچی بچی لینی ہے، یا کوئی پیسہ پوسا لینا ہے، یا کوئی کچھ مسئلے ہیں. کیونکہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ جو قادیانی مسلمان ہوتا ہے وہ چھپ کے ہوتا ہے، وہ اللہ اعلان نہیں ہوتا. آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ اعلان کسی قادیانی نے آ کے ایک کلمہ پڑھا ہو اور مرزے پہ لعنت ڈالی ہو، آج تک نہیں. لیکن ہزاروں الحمدللہ بلا مبالغہ، یہ تو اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، ہزاروں کو تو ہم خود ذاتی طور پہ کلمہ پڑھا چکے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شاہ جی یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے. کتنی بچیاں جو ہے نا قادیانیوں کی مسلمان ہم کر چکے ہیں، اس کا باپ قادیانی، ماں قادیانی، بہن بھائی قادیانی، شوہر قادیانی، لیکن وہ عورت جو ہے نا مسلمان ہو چکی ہے، وہ میں جانتا ہوں. ساتھ وہ ترلے اور منتیں کرتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو نہیں بتانا. یہ قادیانی ہمارے جانی دشمن ہو جائیں گے، ہمیں جان کا خطرہ ہے. شاہ جی ہمارے ایمان کے بعد صرف آپ گواہ ہیں. تو اللہ اعلان جو آ کے کرتے ہیں نا، یہ ڈرامے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر مفصل گفتگو بہرحال میں کر چکا ہوں. فتنے کا دورہ ہے دوستو، آنکھیں کھول کے رکھیں. فتنہ بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھنا ہے. مخبر صادق نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خبر ہمیں دے دی ہوئی ہے. فتنہ بڑھنا ہے، یہ کم تو نہیں ہونا. آپ کیا توقع کرتے ہیں کیا فتنہ ختم کر دیں گے؟ آپ فتنہ بڑھنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ 5 ماہ تقریباً ہوئے ہیں ہمیں ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے، ان 5 یا 6 ماہ ہوئے ہیں زیادہ. ان 5 6 7 ماہ راؤنڈ بورڈ مجھے اب پتا تو نہیں، بس اتنے ہی تقریباً دورانی ہے. تو اس کے اندر زمین آسمان کا ہم نے فرق محسوس کیا ہے. جب پہلے دن میں آیا تھا تو اس ٹائم کے حالات کیا تھے، تو آج کے حالات کیے ہیں. اس ٹائم جب میں آیا تھا تو لوگوں کی جو زبانیں تھیں وہ جناب 1 انچ کی تھیں، 1 انچ کی. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان 5 6 ماہ کے اندر یہ فرق پڑا ہے کہ زبانیں 2 فٹ کی ہو گئی ہیں. تو یہ تو بڑھنا ہے بھائی، فتنہ تو بڑھنا ہے، کم تو نہیں ہونا. روزانہ ہم دیکھتے ہیں نئی سے نئی فلسفی ہمارے سامنے آتی ہے. ہر بندہ منہ اٹھایا، کسی نے مشرق کی طرف، کسی نے مغرب کی طرف، کسی نے شمال کی طرف، کسی نے جنوب کی طرف.
اور آگے سے وہ توقع یہ کرتا ہے کہ نہیں جو میں کہتا ہوں نا, میں نے قرآن کو خود اسٹڈی کی ہے اسٹڈی, میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں, ہاں میں وہاں سے سمجھ رہا ہوں دین کو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آج تک تم تاریخ کے اندر کبھی ایک دکھا دو, ایک اینی ون, کسی مسلمان نے یہ کہا ہاں میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے یا مطلب سیکھا ہے. وہ یہ فتنہ ہے بھائی, فتنہ ہے. وہ عربوں کو قرآن عربی کے اندر جب نازل ہوا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, ان کی اپنی زبان تھی یہ. اللہ تعالیٰ ایک میدان کے اندر سارے مشرکین کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ لو قرآن پکڑو, تمہاری عربی زبان کے اندر ہے, خود پڑھو, خود ترجمے کرو, خود سمجھو. ہاں جی, وہ یار کی تہانوں مسلمانوں ہو گیا یار, کدھر جاندے ہو پہ, کدھر ٹردے کدھر ہو پہ تسی, کدی غور کیتا تسی اپنے آپ دے اوتے؟ یار مان لیا کہ تو بھائی یورپ کے اندر بیٹھا ہے, مان لیا تو شراب بھی پیتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, تیرا بڑا پیسہ ہے تیرے کول, او من لیا بھائی, من لیا تو چودھری ہو گئے, تو ڈاڈا ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ تیری تو غور نہیں کدی کیتا مسلمان کہ تیرا ایمان دے بیڑے گرک ہو گئے مسلمانہ. اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, مجھے ان کے اول سے لے کے آخر تک ایک چیز کے اوپر 110% یقین ہے, میں عالم دین ہوں. اور اٹھ کے یہ کہہ دیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ حضرت کی کوئی عبارت سمجھ نہ آئے تو کہہ دے میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر. کوئی مرنا نہیں, تجھے خوف نہیں. حدیث قدسی ہے بخاری کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اوے اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کس کا نام رکھا ہوا ہے تم نے ولی اللہ؟ کیا وہ سینگ لگا کے آئے گا پھر تمہیں پتا چلے گا یہ ولی اللہ ہے, یا ہواؤں میں اڑ کے تمہیں دکھائے گا تو پھر پتا چلے گا یہ ولی اللہ ہے, یا پانی کے اوپر چل کے دکھائے گا تمہیں تو پھر پتا چلے گا یہ ولی اللہ ہے؟ ابے ولی اللہ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں, اور اللہ کا جو دوست ہے وہ قرآن کا عالم ہوتا ہے, حدیث کا عالم ہوتا ہے, پھر عامل ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی زبانیں یار, اللہ دی قسم کی بندہ ہے پہ یار, اتنا دکھ ہوتا ہے یار. ہم عالم لوگ ہیں, خدا کی قسم, ہم جب فتاوی رضویہ یا اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم ان کی ایک عبارت کے اندر اتنے کھو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار وہ بابا جی تسی کتھے بہ کے گل کر چھڑی ہے. میرے پاس رکھی ہوئی ہے شیخ ابن العربی کی تفسیر ابن العربی, میں کہتا ہوں ایک لائن مجھے کوئی پڑھ کے سمجھا دے, بات کرنی آسان ہوتی ہے. شیخ ابن العربی کافر تو یہ تے وہ, بھائی او تو اپنے ایمان دے بیڑے گرک کرنا ہے پیا, تینوں خبر کوئی ہے کو نہیں پاگلا, ایویں تو زانی شرابی آدمی ہے تو. بغیرتی کی کہتے ہیں انتہا ہو گئی ہے. یہ وہی قوم ہے جناب, یقین مانیے, جو جب یہ اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو استاد ان کو ڈانٹتا تھا تو یہ باہر نکل کے 2-4 گنڈوں کے ساتھ مل کے اپنے استاد کی پٹائی کرتے تھے. یہ وہی قوم, یہ وہی کون ہے جنہوں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارے ہوئے ہیں, ماں کو تھپڑ مارے ہوئے ہیں. یہ وہ قوم. اپنے اتنے غور کرو مسلمانوں, مرنا جے, وقت بہت قلیل رہ گیا تواڈے کول. موت تے کھڑی ہے, بس ہونے آئی. اللہ نو راضی کرو یار, اللہ نو راضی کرو, اللہ والیاں نو راضی کر لو.
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਵਾਂ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਖੋਲ ਹੀ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਫਿਰ, शायद अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए आजज की बात है, समझती होनी को नहीं तुहानू, लेकिन सुना देने। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सुने हदीस, फरमाया हदीस नंबर है 6502, हदीस कुदसी बुखारी की। फरमाया मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फ इज़ा आहा आहा वाह 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 फ़ाइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्नहु। वाह, मैं आलमे दीन हूँ यार, मैं ग्रामर को जानता हूँ, मुझे पूछो इनके अल्फाज के तर्जुमे पूछो। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये एक हदीस पढ़ता हूँ, मैं उसके अल्फाज के ऊपर गौर करता हूं, इसकी फसाहत और बलागत के ऊपर गौर करता हूं, इसके इल्मे बदी और बयां के ऊपर गौर करता हूं, इसके मंतिक और फलसफा के ऊपर गौर करता हूं, तो मुझे पता चलता है हाय हाय हाय। इसके इल्मे सरफ और नाव के ऊपर गौर करता हूं, इसके जुमला बंदी के ऊपर गौर करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाती हैं। अच्छा, वला इनिस्तज़ाअनी ला उईज़न्नहु व मा तरद्दु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुअमिनी यकराहुल मौता व अना अकराहु मसाअतहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे किसी एक वलीयन नकिरा का सीगा है, और नकिरा अपनी अमूमियत के ऊपर दाल होता है, नकिरा के अंदर तमाम असागिर भी आते हैं और कबार भी आते हैं, नकिरा के अंदर छोटी चीजें भी आती हैं, बड़ी चीजें भी आती हैं, इसका दायरा कार बहुत वसी होता है, क्योंकि नकरा अपनी अमूमियत के ऊपर दाल होता है। वलीयन, किसी मेरे एक वली, वो अदना से अदना वली भी क्यों ना हुआ, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटा छोटा सा वली अल्लाह, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं, वो बड़े बड़े वो जनाब मुर्दों को जिंदा करने वाला, वो जनाब कश्ती डूबी हुई कश्तियों को उतारने वाला, वो जनाब पानी के ऊपर चलने वाला, हवाओं में उड़ने वाला नहीं, नहीं, छोटा सा वली अल्लाह। वलीयन, उस एक वली से भी अदावत रखी। अल्लाह कह रहा फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, और फकद कद जब लग जाता है ना ताकीद, ये ताकीदी है, अल्लाह इतना ताकीद कर रहा है, और इस कलाम को उसने दो जगह पे ऊपर मुअक्कद किया है, फा भी लगाया है और फा भी तकीद दिया और कद भी तकीद दिया, दो तकीदें उसने लगा दी हैं। और कहता है मैं बदला लवा ही लवा, मैं इनू लम्मे पावा ही पावा, इनू मैं जलील ते ख्वार कर देंगा, क्योंकि मैं ऐलाने जंग कर दिता है नाल। और मेरा जो बंदा है, ये जो छोटा सा वली अल्लाह था, वो छोटा जा वली अल्लाह, ये तो फर्ज की हुई चीजों को तो करते ही करता है अदा, क्योंकि मैंने उसको फर्ज की है, और वो तो नवाफिल अदा करता है, यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, वो जब नवाफिल अदा करता है हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं फिर उसको प्यार करने लग जाता हूँ, और मेरा महबूब बन जाता है। ओए नफल पढ़ पढ़ के महबूब हो जाता है, नेड़े हो जाता है मेरे। आज मिर्जा जूनियर जेल में कहता है सिर्फ फर्ज पढ़ लिया करो, फर्ज ये सुनते नफल छोड़ दो, हदीस कुछ और कह रही है,
اور یہ جاہل مطلق لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب بتائیے ہم اللہ رسول کی ماننے کے ان جاہلوں کی اجڈوں کی بات مانے. اور نوافل کے ذریعے قریب آتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور میں اللہ کہندا ہے پیا جدوں میں وہ پیار کرنا تو تے میں کون ہونے ہیں یار؟ بابوں کا خدا کوئی اور, کتابوں کا کوئی اور کہنے والے. اچھا جب کہتا ہے اللہ کہتا ہے جب میں پھر اس سے پیار کرتا ہوتا کہ ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. آئے ہائے ہائے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. آگے کلمہ دیکھیے گا اے مسلمانوں, اے تانوں خدا کرے تانوں پتہ چل جاندی جو کچھ میں وینا پیا, جو مینوں سمجھ آندی ہے پئی. کاش تہاڈیاں دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں مسلمانوں. اوے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں, اے علماء جاندے نے نا, کیونکہ تہاڈے کوئی علم کوئی نہیں, تانوں پتہ ہی کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے فَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر کبھی بھول کے کبھی وہ مجھ سے کوئی سوال کر دے. پہلے تو یہ رضا والے ہوتے ہیں کہ جویں میرے مالک, جے میرا مالک دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے ڈاواں. یہ تو دعائیں نہیں کرتے اور مانگتے نہیں اللہ سے. کہا لیکن اگر یہ میرا ولی اور میرا دوست اگر کبھی سوال کر دے, فَإِنْ سَأَلَنِي, یہاں لام تقید با نون تقید سکیلا ہے, لَأُعْطِيَنَّهُ, اور میں ضرور بر ضرور عطا کرتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے یہ. صرف ایک کر نے سوال کیتا, اللہ اے گل انج کر دے, اللہ سونے اے گل انج کر دے, اللہ اے کشتی ڈوبی یا اللہ تار دے نا. وہ کیا اللہ نہیں کرے گا کیا؟ وہ دا وعدہ ہے یار. اللہ ایسے مردے نو زندہ کر دے نا, وہ کیا نہیں کرے گا کیا؟ بتاؤ یار. اوے اللہ دا وعدہ جے اوئے. فَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اللہ کہتا ضرور بر ضرور میں اس کو عطا کرتا ہوں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس ولی اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے. کرونا آ گیا ہے, وہ کہتا ہے اللہ مینوں یہ تو ڈر لگدا ہی, اللہ مینوں کرونا نہ دئی. اللہ کہندا ہے اوئے ہوئے 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 اوئے جیڑی چیز تو کراہت محسوس کرتا ہے میں وہ بھی اس چیز تو دور کر دینا. حتیٰ کہ موت دی سختی دے بارے انہوں جڑا وے بڑا وے کہ اللہ مینوں موت دی سختی تو بچائیں. ان نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ, پھر وہ موت دیاں سختیاں جو میں انہوں بچا لینا. کی دسیے تانوں ولی اللہ دی شان کی ہوئے, اللہ علیہ دی شان. او پاگلو تانوں کی پتا ہوئے, تہاڈیاں ایڈیاں زباناں وڈیاں ہو گئیاں یار. تسی علماء کرام دے اوتے پونک دے ہو دن بھر بیٹھتے. اوے علماء کرام اولیاء اللہ نے یار. ولی اللہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک عالم دین نہ ہو, کیونکہ علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی قربت میں جاتا ہے. علم نہیں ہوگا تو وہ قربت میں نہیں جائے گا, وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. اوے ڈر جاؤ اے مسلمانوں, ڈر جاؤ, اے بچ جاؤ, بچ جاؤ جہنم دی اگ تو. حضور نے قبر دے وچ تہاڈے کول منہ موڑ لیا کہ تو ساڈے یاراں دے نال تو بغاوت کردا سے, اور تو ساڈے صحابہ دے تے بھونکدا سے. او دسو اے مسلمانوں کی کرو گے؟ اوے حوض کوثر دے اوتے جے حضور نے تانوں جامع کوثر پیان تو انکار کردا تے پھر دسو کدھر جاؤ گے؟ اوئے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے. کی شعر ہے؟ قیامت میں اگر مان گیا. یا قیامت میں, قیامت تے مان ہی جانا ہے تساں, ادو تے سب کچھ روشن ہو جانا ہے. قیامت دی نہیں جے کسے نے سننی. اج منو, اج منو, سرے تسلیمے خم کر دیو, بڑے بول نہ بولیا کرو.
ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੌੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਲ ਹੱਕੁ ਮੁਰਰਨ, ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਬਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। माशाल्लाह अल्लाह ताला तन जिंदगी तंदुरुस्ती दे उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, थैंक यू। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत ज़बरदस्त जनाब, आपने ये जो बयान जनाब ने दिया है तो ईमान ताज़ा हो गया जी सबका। तो वाक़यातन ये बात आपकी दुरुस्त है कि औलिया अल्लाह से दुश्मनी जो है यही एक तरह की जहालत और इन लोगों की बदकिस्मती है और इनकी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस है। तो जब ये औलिया अल्लाह की मुखालफत करते हैं तो बस इनका जो ईमान है वो इनसे छिन जाता है और फिर ज़िल्लत और रुसवाई का इनका आगाज़ हो जाता है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। तो इसी तरह आप ये बातें हमें सुनाते रहा करें ताकि हमारा ईमान भी ताज़ा होता रहे और इनको भी शायद समझ आ जाए। तो जज़ाकल्लाह जनाब। जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਈ ਯਾਰ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ। ਹੋਏ ਹੋਏ। और मुफ्ती साहब अभी थोड़ी देर पहले वो अपना अली की ब्राड पे जो एक जाहिल आपसे जो बहस कर रहा था, तो वो वही इसी बात पे इसरार किए जा रहा है। वो तर्जमे को भी कह रहा है कि जी आपने खुद बना लिया है कि भाई हाँ जी, हाँ जी। तर्जमा अपनी जुबान में हम जो जब तर्जमा वो करेंगे मैंने अभी आके ये वाकया बताया है उस ब्राड का कि मैंने कहा अभी तो एक जाहिर है वो नमूना बात मैंने अपनी जुबान देखे। भी इस्तेमाल करेंगे। ये बात उधर से ही शुरू हुई है ना, उधर से ही शुरू हुई है। जी जी ये ठीक है। हालात आ गए हैं यार, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए साथी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम नज़ीर भाई नजर नहीं आ रहे आज। शायद वो बिजी होंगे या आराम फरमा रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चले। एक दो दिन नहीं था, बीच में एक छोटा सा हादसा हो गया था। छोटा क्या बड़ा एक हादसा हो गया था। जी साथी दुआ फरमा रहे थे, विकास जो है वो नजर नहीं आ रहे, विकास भाई 2 दिन से। असल में हजरत को शहादत की जो खबर थी, बस उधर हम गए थे इस्लामाबाद में। आज भी रात को लेट ही वापस आए हैं। कोई ख्याल है विकास? मैंने कहा साथियों से दुआ सलाम। अच्छा यार जी दोस्तों तुसी बैठो। ज़ियार सुल मौजूद है आप? ज़ियार सुल सो गया लगता है। ज़ियार सुल सो गए, बस ठीक हो गया। संभालो भाई फिर हुन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम सलाम। अपने वालेकुम सलाम। जी सर जी। नींदर आई है? हाँ जी।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਸੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਉਸਤਾਦ ਡਿਊਟੀ मोहतरम ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ। अल्लाह अल्लाह बस यार क्या ही बात है। वो ना कल दी गल है कि हबीबुर रहमान दे बारे मेरा दिल कीता कि ऐ ना उमरा करके आए, हजूर दे दर ते हो के आए, आशिक आदमी है ते जाए जरा। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਭਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਜ ਕਹਿਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਖਤੇ ਸਫਰ ਬਨ ਵਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਾਣਾ ਵਾ ਢਿੰਗੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਸਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੋ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤੇ ਗਾਲਾਂ ਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬਾਂ ਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਬਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸਮਝੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अब देखें ये कह रहा है कि कल के मुंडे जवान आते हैं और कादियानियों के 10-10 साल जिनके हो गए हैं ये डिबेट्स कर रहे हैं, उनको आके हरा के उनको सवालात फेंक के चलते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते। तो ये क्रेडिट जाता है हमारी बहनों को, हमारी बहन उम्र बाप को, मुफ्ती मुबशर शाह साहब को, आमिर नज़ीर साहब को, ठीक है, जो माशाल्लाह। और जो नीचे लोग सुन रहे होते हैं वो आपके पॉइंट्स को गेन कर रहे होते हैं, वो जाके इनके मुंह पे मारते हैं। और ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि जितने नौजवान, जितने 3-4 लड़के तैयार करके मैंने इस काम में लगाए हैं, वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और क्योंकि हमें तो ये उठाते नहीं हैं, हमें तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सजेशन ये दूंगा उमेर बाप कि आप ये जो यंग लड़के हैं इनकी एक टीम बनाएं, ठीक है, और उनको ट्रेन करें। क्यों कि ये मुफ्ती साहब को भी नहीं ले रहे, आमिर नज़ीर साहब को भी नहीं ले रहे, और बाकी जितने हैं हमारे अच्छे डिबेटर्स, रसूल साहब को भी नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो ये मेरा एक है कि मैं उसमें आपके साथ हूँ। आप ये नए जो यंग लड़के और लड़कियाँ, और आपको पता है कि मैं एक और बरमला कहता हूँ कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है मैं उमेर बाप को एक टैक्स करता हूँ और ऑन द नेक्स्ट 10 सेकंड ये आ जाती हैं। जहाँ पे डिबेट्स की ज़रूरत होती है कई जगह पे, तो ये माशाल्लाह इनको मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ, क्रेडिट है इनको।
اور آپ سب ان سے لرننگ کریں. ایک پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ کلاس رکھیں, چاہے وہ 20 منٹ کی ہو 25 منٹ کی ہو. جیسے یہ قحطانیوں کا انہوں نے ایک پاکٹ گائیڈ بنائی ہوئی ہے, اس طرح کی جو آیات اور حدیث مبارکہ ہیں ان کے کتابوں کے اگر کوئی حوالے ہیں اور ریکنسیلیشن کے لیے تو وہ کریں تو یہ بہت اچھا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور یہ بنی اسرائیل کا آپ سب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قادیانی اور یہودی مل کے چلا رہے ہیں, یہ کنفرم رپورٹ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت. جی دانیال آر صاحب, جی جزاک اللہ شارپ شوٹر بھائی, آپ کی تعریف کرنے کا اور ہم لوگوں کی ہمت آپ ہیں. جس طریقے سے آپ نے اپنی فیملی کو ٹرین کیا, جس طریقے سے آپ نے مطلب ایک ایک لمحہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور جس جگہ پر میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑی سی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو شوٹر صاحب جو ہے نا آفرین کی طرح فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں, اور نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ اپنی پوری ٹیم کو جو ہے نا وہ متحرک کر دیتے ہیں کہ بھی آؤ. جی دانیال آر صاحب السلام علیکم. جی دانیال صاحب, میرا خیال وہ نہیں ہے. جی زہیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, سب کو میرا سلام. ریحان بھائی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا, میں سنا تو نہیں ہے پورا آپ لوگوں کا کیا ٹاپک ہے. میں نے جو ابھی سنا ہے قادیانیوں پہ بات ہو رہی ہے, تو میں بھی گیا تھا ان کے ابراڈ پہ نا, تو میری کافی زیادہ ان سے بحث بھی ہوئی کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور امام مہدی ان کے معاملے پہ. تو وہ جو پتہ نہیں کون ہے مرزا, ان کو انہوں نے امام مہدی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بھی ہیں یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ امام مہدی اگر آئیں گے تو وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا جب وہ آئیں گے. تو دوسرا رہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے بھی آنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, دوسرے کوئی آئیں گے ہم شکل, یہ وہ اللہ تعالیٰ. میں نے کہا یہ تو بالکل آپ غلط ہیں, ٹوٹلی رانگ ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے, ان کو بچا لیا تھا. زہیب بھائی میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ان کے صحیح جو عقیدے ہیں در حقیقت وہ کیا ہیں؟ یہاں پر میں شارپ شوٹر صاحب کو دوبارہ تکلیف دوں گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں پر میں شارپ شوٹر سے کہوں گی کہ یہ پہلے بتائیں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کبھی ان کو کسی کو کہہ دیتے ہیں مسیح الموعود, کسی کو کہتے ہیں امام مہدی, کسی کو یہ مطلب ان دونوں چکروں میں کہ ان کی تمثیل ہے. اور در حقیقت جو ان کا اصل عقیدہ ہے, جو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یہ کیا کہتے ہیں, قرآن کریم کے بارے میں ان کا کیا عقائد ہے, میں چاہوں گی کہ یہاں پر شارپ شوٹر صاحب جناب ایک چھوٹی سی بات آپ سے, چھوٹا سا ایک میں نے کوشچن ہے کہ انہوں نے ایک بات کی ہے ختم نبوت پہ بھی, تو وہ بار بار یہ کوشچن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں میرے بھی کچھ مائنڈ میں یہ بات چلی کہ قرآن کے اندر یا حدیثوں کے اندر کوئی ایسا ورڈ ہے ہی نہیں ختم نبوت کا. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر تفصیل سے کوئی بتانا چاہے. بالکل جی بالکل. ختم نبوت کا آپ کے نزدیک قرآن کریم میں ورڈ آپ کو نہیں ملا. زہیب صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت جو ہے اس کے اوپر آپ کو اس طرح کا کوئی سوال جواب نہیں ملا قرآن سے, تو یہ آپ کا سوال میں نے لکھ لیا, اس کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. شارپ شوٹر صاحب کو میں کہتی ہوں کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں. جی شارپ شوٹر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ یہ جیسے عمر رباب بہن نے بتایا کہ وہ کبھی مہدی کہتے ہیں, کبھی آپ جی چلیں میرا خیال ہے کہ کون اس وقت, میرا خیال فورس بھائی بتاتے ہیں. یہ جی کیا عقیدہ ہے فورس بھائی, کیا عقیدہ ہے قادیانیوں کا؟ تو میرے باپ ایک منٹ جی مفتی صاحب آئے, میں نیچے جاتا ہوں کیونکہ میں بات ویسے بھی نہیں کر. آپ مفتی صاحب کو کال لے لیں پلیز. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی کون شخص جو ہے, اچھا والنٹری کوئی شخص جائے گا بھی نیچے, مفتی صاحب کو لینا ہے میں نے والنٹری. جی جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائے مفتی صاحب کو, سنائے.
जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद जी आयानू। और वो कहते हैं कि वो हमारे घर आए, ये खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं तो तहे दिल से आपको वेलकम कहते हैं। यहाँ पर मुफ्ती साहब एक ज़ुहैब साहब है, ये इनका कहना ये है कि ये कादियानियों की ब्रॉड पर गए और इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी और जो है और भी इन्होंने वहाँ पर बातें सुनी। लेकिन एक चीज़ का इनको थोड़ा सा मतलब फ़ील हुआ कि एक तो हमने इनको अकीदा बताना है। कहते जी, वो कहते कि इमाम महदी और वो कहते हैं कि मसीहुल माऊद। तो मैंने कहा कि इनका बड़ा अकीदा जो है वो सूरत जुमा और सूरत सफ से, जिसके बिना पर ये कहते हैं कि मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद ही को सौंप दी गई। एक तो मैं चाहूँगी कि इनका जो दरअसल अकीदा है जिस पे इन्होंने लोगों को गुमराह करते हैं और कुरान के हवाले से गलत उसकी ताबीर और उसकी इस्तदलाल लेकर लोगों को मतलब करते हैं, एक तो ये। और दूसरा मैं ये चाहूँगी कि इन भाई ने ये कहा कि ख़त्म नबूवत के बारे में इनको कुरान से कुछ ऐसा नहीं मिला, तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर आप जो है वो बात करें। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। इनसे शायद मेरी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, ये वो ही हैं या उनके कोई भाई हैं? सेम यही सवाल था। मुफ्ती साहब मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। मैं उनके ब्रॉड में गया था, उनको बल्कि मैंने जी वो मेरी बड़ी मैं उनके बात साथ कर लड़ाई हुई मैं है। अर्ज कर रहा हूँ, मैं आप आपको सुने। छोटे से बताना चाह रहा हूँ मुफ्ती, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरी बहस हो कोई गई थी बात उनसे। नहीं, मैं नीचे ये बैठ के हजरत सुन रहा ईसा था रज़ी काफी देर से, मैंने सुन लिया आपकी बात। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये शायद वो ही हैं या उनके भाई हैं। सेम यही सवाल, सेम यही तरीका वारदात कि मैं उनकी बरात पे बैठा था, तो मुझे ना बकाया तो सारी चीज़ों पे यकीन है, लेकिन ख़त्म नबूवत मुझे कुरान से कहीं नज़र नहीं आया। जी तो मैंने आयत पेश की थी सूरह अहज़ाब की आयत 40 जी। और साथ मैंने ये भी अर्ज किया था कि इनसे पूछा था कि क्या कुरान से आपको बज़ाहिर ख़त्म नबूवत कहीं पे नज़र ना आए तो फिर क्या नहीं मानेंगे आप? उसका जवाब उस बंदे ने नहीं दिया था। ठीक है, यही चीज़ मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि क्या आपको कुरान से बज़ाहिर ख़त्म नबूवत ना मिले तो क्या आप फिर इसको नहीं मानेंगे? जी ज़ुहैब भाई। जी मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे एक ज़हन में क्वेश्चन था, क्योंकि जब इस तरह की बात की ना तो वो मेरे उस टाइम ये हुआ कि ये जो तो ये क्या सूरह अहज़ाब की आयत 40 के अंदर आपको ख़त्म नबूवत का जिक्र नहीं मिलता? नहीं, वो इस वर्ड का नहीं, मैं मतलब वो नहीं, नहीं कहता वर्ड ये यही सारे सवालात मैंने उनसे भी किए थे, वो आपसे जिरा कर लेता हूं मैं अभी। तो ख़त्म नबूवत तो ये उर्दू का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज तो नहीं है। लेकिन ये वर्ड इंसानों ने क्रिएट किया ना, मतलब यही बात वो ही कर रहे थे। अब वो मुझे नहीं पता, मुझे रिकॉर्डिंग पीछे देखनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अभी वो रिकॉर्डिंग सारी चला देता। सेम यही कि ये इंसानों की क्रिएशन है, इंसानों ने क्रिएट की है। मुझे पसंद नहीं है, मेरी उनके साथ बड़ी लड़ाई हुई है। बिल्कुल वो लोग नहीं, वो आप ही हैं, आप ही हैं, बिल्कुल आप ही हैं। तो बहरहाल वो रिकॉर्डिंग अब वो हमारे YouTube चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर सब कुछ अपलोड होता है, तो वो सुनने देखने वाले खुद ही पहचान जाएंगे कि बंदा कौन है। मुझे तो अब ये सारी चीजें मैं याद भी नहीं रखता, तो हमारा काम है हकायक को पेश करना, ठीक है। अच्छा बात सुने, मैंने उस टाइम भी पूछा था कि ये उर्दू का लफ्ज है और उर्दू का लफ्ज अब अरबी के अंदर आप कुरान के अंदर कैसे डालेंगे? मैं किसी तरह भी नहीं, तो ये था कहना था कि मतलब आप ये तो कम से कम हम माने कि ये इंसान का एक वर्ड है, मतलब कुरान में हदीसों में नहीं। इंसान के हजारों लाखों की तादाद में चीजें ऐसी हैं जो इंसान की क्रिएशन है। उसको मैं कहता हूँ, इधर देखें, सुने, अरबी का लफ्ज है किताबुल्लाह। सुने भी ना यार, आप अपनी खापत डाली हुई है बीच में, ना अगले की सुनते ना ही अपनी आप। अच्छा भाई, ये किताबुल्लाह लफ्ज है, अरबी का है, मुरक्कब इजाफी है किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब। इसी को मैं उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करता हूँ, या तो मैं कहूँगा किताबे अल्लाह
या कहूंगा किताब खुदा, क्योंकि जो उर्दू का मुरक्कब इजाफी होता है उसके मुजाफ के नीचे मुजाफ मकसूर होता है, जबकि अरबी का जो मुरक्कब इजाफी होता है बगैर आमिल के उसका मुजाफ जो होता है वो मजमूम होता है, पेश आती है। तो अब क्या ये जो इंसान की क्रिएशन है उसने कोई तर्जुमा तो करना है कि नहीं करना भाई? ये तो फिर जितने भी कुरान के तराजुम है ये सारे के सारे गए वो साइड पे, क्योंकि ये इंसानों ने किए हुए हैं। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ने कहा है और इसका तर्जुमा ये मैं करता हूँ, ये मेरी तख्लीक है, ये मैंने तर्जुमा किया है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आप का ये कहना है कि नहीं इसको इंसान की क्रिएशन को ना मानो, अल्लाह की क्रिएशन को मानो, ये कौन सा तरीका है जी? जी बताएं, अब आप बोल लें। जी ज़हीब साहब। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, बहस नहीं करूंगा, उनकी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मेरा बस वो क्वेश्चन था जो मैं इनसे करना चाहता, जिसमें ये एकदम गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा वैसे करने वाली बात नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना यही बड़ी बात होती है कि आप एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दें। मेरा तो सिर्फ क्वेश्चन था जो मैंने आपसे करना था, क्योंकि मेरे साथ उनकी बहस बड़ी हुई है। मुझे तो वो लोग पसंद ही नहीं हो जिस तरह की उनकी बातें हैं, जिस तरह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ नया बनाने लगे हुए हैं, कभी इमाम मेहंदी को मिर्ज़ा बनाने लगे हुए हैं। तो उनसे तो मेरा बड़ा स्पीच पे बहस टिक गई है, उन्होंने कई बार मुझे निकाला भी है, लेकिन मैंने उनसे यही बहस करता रहा हूँ, बड़ी देर करता रहा उनसे। लेकिन ये मेरे देखिए, एक मैं तालिब इल्म हूँ तो मेरे एक ज़हन में आया, आप मुफ्ती हैं तो मेरा आपका फर्ज बनता है कि उसका जवाब जो है मुझे दें। बस माशाल्लाह इनको बात करने दें, पहले उमेरो बात उनकी सुन तो लें, बीच में बाप ने बोलना शुरू कर दिया है। जी कर लें बात आप। मैं कहता हूँ कि जो भी लफ्ज हो उसका बिजनेस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जो ये बिजनेस होता है ना, इसका ये नहीं सही मेरी नजर में। जो एक नाम बना के उसके बाद उसमें बिजनेस शुरू कर देते हैं, काम पैसा कमाने का एक जरिया, वो नहीं करना चाहिए। बात कर लीजिए आपने। अच्छा, यही सेम ये वो ही है भाई, वो ही है, ठीक है, पकड़े गए हैं, वो ही है, सेम यही बातें। ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, इस नाम को बिजनेस। यार बात माइक म्यूट करें, मुझे बात करने दें। हद होगी यार, आप क्या इंसान है कि नहीं है? आप जानवरों जैसा सलूक है आपका, कमाल हो गई है। आपको मैं कह भी रहा हूं, आपने बात कर ले पूरी, बीच में बोल पड़ते यार, कमाल हो तुम लोग, क्या हो यार, पता नहीं कौन सा नशा यूज करते हो, अकल ही मौफ हो गई है तुम लोगों की। अच्छा जी, सेम यही बात कि वो तुम जी वो करते हो, बिजनेस है, ये बिजनेस है, ड्रामेबाजी अभी कर रहे हैं जी, नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो मैं वो नहीं हूं, वो ही हो, सेम वो यही बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। 2 घंटे लगाए थे मैंने और आपको बड़ा समझाया, आपको कुछ समझ नहीं आई, आपकी सुई उधर की उधर अभी भी अटकी हुई है। अच्छा, मैंने बड़ी बड़ी पैसे की हैं, बड़ी बड़ी पैसे की हैं, बड़ी बड़ी यार आपका खुद का इल्म कोडी का नहीं है तो आपने पैसे की, कोई क्या पैसे की हैं आपने? ये पैसे की हैं उनके साथ हैं, ख्वाजा तक गुआ डड्डू। आपका अपना किताब ही ठीक नहीं है तो आपने पैसे जाके कर दी हैं। आती जाती आपको खे नहीं है तो मैंने जी पैसे की हैं, बड़ी बड़ी पैसे की हैं। पानी च मंधानी पा के बह जाया करो उथे जाके, हैं पैसे की हैं। चलो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यार भाई पहले तो ये बताए नशा कौन सा यूज करते हैं, सच्ची सच्ची दसिया जे तो खुदा दी कसम जे। कसम खाता हूं तो मैं सिर्फ सवाल आपसे कर रहा हूं जो मेरे माइंड में है। वैसे ही सच्ची सच्ची यार, सच बोलदे ही तो ना, कदी अज ते बोल दियो केड़ा नशा यूज करदे हो? नहीं वो मैं असल में सच बहुत ज्यादा बोलता हूं ना, मेरी में बहुत बुरी आदत है, मैं सच बोलता हूं ना। शराब पी के बंदा सच ही बोलदा है, दसो केड़ा पींदे हो? दसो जरा, बोलो ना, जिंदगी में नाम ही भुल गया तुहानू ना। अल्हम्दुलिल्लाह टानक पाइंदे नहीं किधरे, टानक पाइंदे नहीं पींदे, टानक पाइंदे नहीं पींदे किधरे। ओ की हो गया बोलो, किन्ने दी आजकल बोतल, किन्ने दी, की रेट चल रहे है मार्केट च? हेलो, उन्होंने म्यूट लगा दिया।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ वो मेरा ख्याल है कि वो हर ब्रॉड पे जाकर हाँ जी बहस ही करते हैं बस मैं बड़ी बहस की थी है ना आजकल ना टीमां निकलियां ने यार मुसलमानों अखा खोलो ए ना एथीएस धैर्य जे ना ही इधर ते ना ही उधर इन्होंने मुसलमाना दे लिबादे ओडे ने बड़े ने मैं हर रोज फड़ के तुहानू दसना है बंदा जड़ा है ए बंदा एथीएस इन्होंने ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਕਾਬ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल आप सही वो भाई असल दे विच वो बंदे वो नहीं होते जो आपको नजर आ रहा था वो नहीं होता वो बंदा कुछ और होता है बिल्कुल एकदम जो है ना हम फरेफ्ता नहीं होंगे किसी के ऊपर और एवें ही ओदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ठीक हो गया ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਹੈਲੋ जी भाई ज़ेब भाई म्यूट हटा ले अपना हाँ जी बोलो ज़ेब भाई ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਓ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अच्छा ये बड़ी खूबसूरत आपने बात कह दी है आप मतलब कादियानियों की हद तक तो माशाल्लाह आपका काम और आपका सारा हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन कभी आपका इत्तेफाक हुआ कि आपने बनी इसराइल या बिनते मरियम जो कुरानिस्ट अपने आप को बड़ी उनसे बड़ी बहसें हुई हैं जी ये यहूदी हैं ये इनको हमने बेनकाब किया हुआ है यहूदियों की ये कम्युनिटी है और जो ड्रामेबाजी कुरानिस्ट बन के अब बैठे हैं कुरानिस्ट नहीं है यहूदी हैं ठीक है ये सारे यहूदी हैं उर्दू स्पीकिंग यहूदी हैं और ये वो वाला तबका है कि जिनको क्रिएट किया था अयाज निजामी ने अयाज निजामी के सारे ये स्टूडेंट हैं और वहां से ये चलता आ रहा है ये सारा साहब था अच्छा अयाज निजामी अभी जेल के अंदर बैठा हुआ है इन लोगों ने बैंसा पेज बनाया इन लोगों ने बड़े बड़े ड्रामे किए हैं इन लोगों को हमने पकड़वाया इनके कुछ बंदे बाहर दौड़ गए और ये अभी वो ही बंदे हैं जो बाहर बैठ के चूंकि उनकी आवाज से तो कोई किसी को नहीं पता कौन है वो आइडिया बदल के आ रहे हैं ये वो ही हैं ये बहुत बड़ी गेम सोशल मीडिया पे हो रही है इस गेम को समझना है पहले बिल्कुल ठीक है अच्छा कुरान के अंदर वादे तौर पे अल्लाह पाक हमें इरशाद फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है अदुव्व मुबीन खुला दुश्मन जी और इनके खुतवात के ऊपर नहीं चलना इसके खुतवात के ऊपर नहीं चलना इनके नक्शे कदम के ऊपर नहीं चलना ये तुम्हें जहां पे लेके चलते हैं ना उधर नहीं चलेंगे हम सही ला तत्ताबिउ खुतवात शैतान जी हाँ बार बार अल्लाह फरमाता है कहा अदुव्वुम मुबीन तुम्हारा खुला दुश्मन है बेशक इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है तुम्हारा बेशक तो ये जिधर तुमको लेके चलते हैं आंखें बंद करके उधर ना टुर पिया करो अखा खोल के रखो मुसलमानों सही जिधर ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ खोल के रखो मुसलमानों की हो गया जी जाग के रहो और ये जो अभी शार्प शूटर कह रहे थे उमेर बाब ट्रेनिंग दे और लड़कों को लगाएं यार ये क्या मतलब है शार्प शूटर आप क्या दर्श देना चाह रहे हैं उमेर बाब अगर जो हमारी बहन है औरत जात है और औरत जात को आप मतलब इस काम के पीछे लगा रहे हैं और कादियानियों को एक क्रू दे रहे हैं और उंगल पकड़ा रहे हैं वो यहाँ की रिकॉर्डिंग कर करके वो फिर एक अजीब तूफानी बदतमीजी खड़ा कर दे क्या मर्द का काफी नहीं है इस काम के लिए
कि औरतों को अभी निकालेंगे आप और दर्द भी देंगे बकायदा तौर पे बैठ के? मुफ्ती साहब मोहतरम, मैंने ये कहा है कि भाई जो आपने क्लासेस इधर लगाती हैं अभी ऑलरेडी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। नहीं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं देखे मैं मेरे कहने का यही था कि भाई जो बच्चे अब उन्होंने खुद इतराफ किया है रात को, देखे मेरी बात सुने, नहीं है नहीं, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ मेरी ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। कंप्लीट बात सुन लें, मेरी कंप्लीट बात सुन लें। रात को मैं 151 की ब्रॉड पे गया, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा कि भाई तुम लोग कहते हो कि डिबेट्स नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उनको वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें अहमद भट्ट जी ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੁਣੀ जी वो सुनी आपने, तो मैंने कहा कि ये देख लें। और उसने क्या इतराफ किया है कि भाई ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ। हम ही लड़ रहे हैं। हाँ बस ठीक है, बस ਛੱਡੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਲੜੋ, ਲੜਕੇ ਲੜਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। हाँ खवातीन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਦ बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी ਯਾਰ बड़ी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ, respect ਤੂੰ ਮਾਈਕ करता ਮਿਊਟ हूँ। ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਕ ਇਹਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੂੰ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ही। अच्छा बात ये है कि खवातीन हमारी बहनें हैं, अब नहीं हम बहनों के ऊपर तो नहीं ना कोई जोर जबरदस्ती कर सकता, वो लगी हुई हैं अपने जोक मस्ती के अंदर, ठीक है उनको करने दे, लेकिन मर्द अपना काम करें बस, ठीक है। ये सोशल मीडिया वार है, इसको इसी तरीके से आपने हैंडल करना है। जो किरदार अदा कर सकता है वो करे अपने अपने तय। ये बात तो जी सुहेब साहब कुछ कह रहे हैं आप? नून लीग भी मेरे से घबराती हैं, कादियानी भी घबराते हैं मुझसे, और मुझसे दोनों से घबराते हैं। सियासी पता खेलने लगे, सियासी पता खेलने लगे, सियासी पता सियासी पता खेलने लगे हो तुम। मुफ्ती का क्या काम है कि जवाब कोई काम नहीं साडा, साडा काम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣਾ। ये देखिए ना आपकी लैंग्वेज कितनी लित्तर बुरी खाया है। करो बस, यार साडे को ध्यान ना आपसे क्वेश्चन किया है उसका जवाब दें। हाँ तो आप तो रंदियां कड्डी जा, तू मैनू दसिया नहीं कि केड़ा नशा करना है, नशे दा जिन्ना तक ना नहीं दसना गल। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कोई चीज हाथ नहीं लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जा तो मैं तुम्हें सच बहुत बोलता हूँ, मेरे से लोग तंग आते बैकी हैं। बातें कर रहे हो तो नशा कोई मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कोई यूज करते हो, तानक जो मिर्जा यूज करता था। आप मेरा जाके पेज देखें, इस्लाम की चीजें डालता हूँ। इस्लाम की चीजें तुम, इस्लाम अब हमने तुमसे जाके सीखना है ना, तुम सिखाओगे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, तो उसका मुझे आपसे आंसर चाहिए। आप क्वेश्चनों दे किन्ने को जवाब देते ने तुसा? नहीं मैं कर रहा हूँ, आप यार हर दूजे दिन जब ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਹੇਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਏ ਐ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬਹਾਓਗੇ ਦੱਸੋ? ਏ मर जाओ, की मखलूक होए। लेकिन ये कह रहे कि सबने जाना है दुनिया के कादियानी नहीं है। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। दौड़े लगवाती थी दौड़े बढ़िया जिवें ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। और जब मैंने दौड़े लगाई तो उन्होंने मुझे ब्लॉक करना शुरू कर दिया, ऐसा ब्लॉक करना शुरू कर देता। सही हो गया भाई, बल्ले शुएब भाई आपको मुसलमान की डेफिनेशन मालूम है? ज़हेब भाई मुसलमान क्या है? ज़ोहेब भाई सॉरी, मुसलमान क्या है? नमाज ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਗਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ 10 2 ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਫਜਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਪੜਾਂਗੇ? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी ज़ोहेब साहब दसो जरा, 2 फर्ज किंज पढ़ी दे ने, पढ़ो जरा।
देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है मैंने उससे क्वेश्चन आपसे किया। चल ना, चल नमाज पढ़ने का है तरीका ना, दस। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, मुझे बताने की जरूरत चल नहीं पढ़ है। ना, जो पढ़ते हो ना वो पढ़ के मुझे बताओ बात है कैसे मुफ्ती साहब, पढ़ते हो। आपसे क्वेश्चन ये किया गया वो है चल ना पढ़ के नमाज वो पढ़ते दस आप तेनू मैं खत्मे कहना पे तेन मैं नबूवत को हुने तेन मैं पाकिस्तान में यहूदी यूज ते किया जाता एथीस्ट है ना साबित पैसों किता के लिए, ते पैसों के लिए मैनू यूज फिर नहीं गल होना करी, चाहिए, गलत हुने बात तेन मैं है ना। साबित कर देना हुने। हाँ, चल नमाज आपको का तरीका क्वेश्चन दस किया है, आपको गुस्सा इसी बात का चढ़ गया, ये क्वेश्चन चल नमाज का तरीका दे दस ना यार। मेरा जो चल छੱਡ यार। वो पैसे बनाने की मशीन है वो बंद हो जाएगी। ਉਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਲੋ। ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। मैं खाना खा रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। ਲੈ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲਟਰੀਨੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिसे नमाज वो जाके शराब पीता है फजल रहमान जो है। सुनिए, आपके क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया मुफ्ती साहब ने, बता दिया। तो अब आपके क्या समझ में आई जो आप अल्फाज पूछ रहे थे? जब आप सच्चे हैं, आप बिल्कुल सच कहते हैं, आप मेरी बात सुने, आप जब बिल्कुल सच कहते हैं तो आप ये कैसे सच्चे हैं कि आपको कुरान में से एक वर्ड नहीं समझ में आया और आप यहाँ आके पूछ रहे हैं? तो अब आपके समझ में आई? नहीं बहन, आप उस पे अमल करेंगे? था मुफ्ती साहब से मेरा क्वेश्चन था, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो नहीं उनसे कोई वो बहस कर सकता। नहीं, बिल्कुल वो तो उन्होंने बताया ना, लेकिन आपके समझ में आई? आपने उस पे अमल करा? मेरे अभी तक वो नहीं आ रही, लेकिन ये है कि मैं मुफ्ती साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं कर रहा इस वजह से। नहीं वो आपसे बहस आफरीन एक मिनट टॉनिक नहीं होता, आपने क्वेश्चन किया। अब मुफ्ती साहब आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं और आपने कादियानियों के लिए उनको भगाने में बहुत अच्छी काविश की और बहुत आपसे वो खाइफ हुए और आपने बड़े दलाइल उनको दिए, तो अब वो आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि नमाज का जो तरीका है, आपको पता है मैं अक्सर अपनी ब्रॉड के ऊपर नमाज का और वुज़ू का मतलब एहतमाम कर रही होती हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़ुहैब साहब बताएं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। फजर की नमाज के लिए अगर आप खड़े हुए हैं तो फर्ज के जो फजर के 2 फर्ज है वो आप किस तरह से अदा करें? जी 2 फर्ज है, 2 सुन्नत है, ऐसी तो पढ़ी जाती है। और कैसे पढ़ी जाती है? कैसे आप अब पढ़े ना, कैसे अदा कर रहे होते हैं आपसे मेरी बहन, मैं देखिए मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, वो सॉरी मैं कह रहा हूँ मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है मैंने इनसे क्वेश्चन किया है। चलो ठीक है, जैसे ही पढ़ते हो यार तो जाहिलों वाली नमाज पढ़ के सुना दो, जो जैसी पढ़ते हो ना बता दो कि मैं ऐसी पढ़ता हूँ। अच्छा चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं नमाज पढ़ के दस मुफ्ती साहब इतना गुस्सा ना करें, मुझे लग रहा गुस्सा ना करें, कभी अब गुस्सा कर इसी ये तो कारोबार आपका बंद हो रहा है ना, इसी वजह से बिल्कुल सही है। हमारा खुदा कहता है कि मोमिनों की ये सिफ्त है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों के ऊपर बड़े सख्त होते हैं, ये मोमिन की सिफ्त है। कारोबार है ना उसको बंद कर दो। हाँ कारोबार अपना कारोबार खोल लो ना, वर्ड को यूज कर कारोबार खत्म हो गए तो अडाउन खुल गए ना, ये अच्छी बातें नहीं है। हमने जो प्यारे नबी ने तुम लोगों की तादाद जो है ना दुनिया के अंदर, तुम लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जबड़ियां मारते रहते हो ऐसे 2-4 बंदे जो तुमने छोड़े हुए हैं, इस्लाम को जबड़ियां मारते रहते हो बस पूरा दिन। वो इस्लाम को यूज करता है। हाँ कई TLP का जो है लीडर वो इस्लाम को यूज करता है, उसपे भी अल्लाह की लानत पड़े। सियासी पता खेलो, यूज करना चाहिए अपने कारोबार कार्ड खेलना शुरू कर दो। शाबाश, गलत बात है। जो बात नमाज का पहले तरीका बता, अगली बात बाद में करूंगा मैं तुम्हारे साथ। सच जहाँ पे होगा मैं बोलूंगा। नमाज का पहले तरीका बताएगा तो फिर अगली बात करूंगा। मेरी जब तक जान है मैं बोलता रहूंगा, जबड़ियां मारता रहूंगा। बोलते हैं आप मुझे बताएं मुफ्ती साहब, आप फलस्तीन के लिए कितनी बार बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते आप बैठ के, आप कारोबार ये करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फलस्तीन के लिए बोलता हूँ, जवाब देता हूँ। अच्छा बात ये है कि मैंने इसको नीचे उतारा है। अच्छा मेरे पास वो माइक म्यूट की ऑप्शन नहीं थी, यही ऑप्शन थी। अच्छा वो देख लें, शराबी आदमी का काम होता है कभी उधर जाए कभी उधर, कभी वो बहका होता है ना, उसका दिमाग बहका होता है, वो एक पॉइंट पे रहेगा ही नहीं जी। ये बात मैं बताना चाह रहा था। बात आगे बढ़ाएं भाई। साहब आपसे मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ।
اللہ تعالیٰ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے بھی لوگوں یار کو یہ کون بول رہا ہے؟ تقویہ دو اور تطہیر بندوں کی آئی ڈی اوپن ہے، کون بول رہا ہے؟ میں تنویر عرض کر رہا ہوں اور تمام ہاں جی فرمائیں تنویر صاحب. تمام مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے انسان کو تزکیہ اور تطہیر کی تعلیم دی ہے اور افراد کو مخاطب کیا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو جنگ و جدل اور نفرت کا ایک پیغام دے رہے ہیں، خود بھی تھوڑی سی نظر ثانی کیجئے تاکہ لوگوں کے اندر بھائی چارہ اب پیدا یہ ہو. شیعہ بن کے سامنے آ گئے ہیں، یہ ڈرامے بازی. میں شیعہ ہوں آلریڈی الحمدللہ، شان ابھی میں سے ہوں. ایک میوٹ کریں. دن بھر یہی ہم ڈرامے دیکھتے ہیں تم لوگوں کے، کبھی سنی بن کے آئیں گے، کبھی شیعہ بن کے، کبھی وابی بن کے، کبھی دیوبندی، کبھی ٹی ایل پی کا، کبھی نون لیگ کا، کبھی جناب عمران خان صاحب کے پارٹی کا، کبھی قادیانی بن کے تم آ جاتے، کبھی مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ بن کے. اور ڈرامے بازی تمہاری ختم کب ہوگی؟ پہلے یہ بتائیں نا، کب ڈرامے بازی تمہاری ختم ہوگی؟ معاف کیجیے گا، سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے، گزارش سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے تو اس منصب کا درست طریقے سے استعمال کریں. گل کرو جڑے مشن تے آئے انہوں مشن دسو، مشن کی ہے؟ جی مشن یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ لوگوں کے ساتھ شائستگی کے ساتھ علم پر کام کرو اور لوگوں کے کفر اور ایمان کا زاویہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا. گل کر دیو، پیسے بھی گل ہی کرنی ہے، پیسے کیڑا کو روڑا مارتے شائستگی. وہ شاید کی ساریاں ساڈے واسطے رہ گئی نے، تواڈے واسطے کو نہیں ہے. ساریاں شائستیاں تے ساریاں مطلب ہے کہ اخلاقیات ساڈے واسطے ہی نے، تواڈے واسطے کوئی نہیں ہے. تو جو مرضی کردے رہو، یب 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 مکدی نہیں تواڈی. تو بات واضح، اللہ نے آپ کو محروم رکھا ہے اس نعمت سے. صحیح ہو گیا، سچی کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو بد دعا ہے. لب گئے نا، سانو اسی محروم ہو گئے تو تانوں زیور لب گئے نے سارے. میری تمام میرے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تطہیر تزکیے کے متعلق حکم دیا ہے. آپ لوگوں سے محبت کرو. آپ کا کسی کے ساتھ مسلکی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، ذات پات کا اختلاف ہو، لیکن جو رشتہ آپ کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان بچتا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں ذرا مجھے. آپ کو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جی جی تنویر صاحب ایک منٹ رکو. اب مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے، ایک منٹ پٹاری کھولنا ذرا یار، ایک منٹ کتنے ٹور گئی. ہاں یہ مرزا قادیانی کہتا ہے اہل بیت کے بارے میں، ذرا سنیے گا اس کے بارے میں، مجھے پھر آپ کی رائے چاہیے. ملفوظات ہے صفحہ جلد اول صفحہ 400 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ مر گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور تم لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لا کے نا غلط کیا ہے. اب وہ مرے ہوئے علی کو تم چھوڑ دو اور نیا علی تمہارے سامنے، یعنی مرزا قادیانی، تو اس کے اوپر ایمان لاؤ، اب نئے سرے سے مسلمان بنو، ٹھیک ہے؟ اور تم عجیب لوگوں کے ایک مردہ علی کی پیروی کرتے ہو اور زندہ علی کو چھوڑتے ہو. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ وسیع رسول میرے مولا میرے آقا مولا علی علیہ السلام کے متعلق اگر ساری دنیا بھی مشرک ہو جائے تو اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اور یہی شان یہ جو بکواس کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ مرزے کا اپنا ایمان ہے، وہ اس کا بھگتے گا انشاءاللہ. اس کو کیا کہیں گے؟ مجھے یہ حکم دیا ہی نہیں، میں کیوں کہوں گا؟ مجھے اسلام نے یہ حکم دیا ہی نہیں. یہ جو بات کی ہے تو یہ اس کو آپ خنزیر مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا میرے مولا میرے آقا کے متعلق کوئی بھی زبان درازی کرے، ساری دنیا بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خنزیر مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ جی مرزا غلام قادیانی کو آپ خنزیر مانتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ نے باطل زاویہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لوگوں کو جو خنزیر کہے گا وہ مسلمان ہوگا. آپ بہت غلط ہیں اور دکھانا مسلمانوں کے اندر. مسلمانوں کو جینے دیجیے. خنزیر مانتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کو وہ کوئی بھی تھا، میں اس کے متعلق بالکل نہ جاننا چاہتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں. نہ جانا ہے، ڈرامے بازی دیکھ لی آپ لوگوں نے. رسول اللہ کے متعلق یہ چہرہ
ये देख ले, रसूल अब अल्लाह ये शिया सल्लल्लाहु वाले के सामने अलैहि आ रहे वसल्लम हैं। के मुतालिक ये देख ले, 60,000 मैं शिया हूं, ड्रामेबाजी देख ले इनकी। गुजरात से मेरा ताल्लुक है। गुजरात मुफ्ती से साहब बात ताल्लुक सुन है। लीजिए, बात सुन लीजिए ਤੁਹਾਡਾ मुफ्ती साहब बात सुन गुजरात नाल लीजिए। क्यों ना होए, रसूल खुदा कोई टेंशन नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 60,000 किताबें लिखी गई हैं, तो अब वो क्या देखे मेरे नीचे मौला लोग मेरे कह आका रहे की हैं कि शान मुफ्ती में साहब कोई ये कादियानी फर्क है। आ गया? ये जी वो नहीं, नीचे कादियानी कमेंट नहीं, आने शुरू जो हो गए हैं। खुदा उनको हिदायत देख दे, लिया, बेशक पकड़ लिया मेरे ना आप हमने आईडी आपको। देख लीजिए। मैं पकड़ लिया ना अपने आप ये को। जी नहीं, ये आप गलत, ये देखें यही तो दावा आप कर रहे हैं कि आपने पकड़ लिया है। जबकि मैं इकरार कर रहा हूँ, मैं अहले तशय्यो हूँ, फिका जाफरिया से मेरा ताल्लुक है, गुजरात सिटी से मेरा मैं ताल्लुक खुद है। तशय्यो हूँ, मैं खुद शिया अली हूँ। मैं ये तो मिर्ज़ा बहुत को अच्छी बात है, गुलाम नहीं कहता माशाल्लाह। हूँ, मैं खंजीर कहता हूँ मिर्ज़ा बिल्कुल, कादियानी। आप सारी दुनिया को कहिए, आपको किसने रोका है? सारी दुनिया को कहिए। कोई आज तक आपने तो नहीं देखा कि जो हो शिया अली और जनाब मिर्ज़ा कादियानी से मोहब्बत रखे और उसको खंजीर ना कहे। आज तक मैंने कहा उससे अकीदत का इजहार कर दिया है। जो भी मेरे मौला मेरे आका के मुतालिक बात कर रहे हैं, मौला अली मौला रसूल के मुतालिक, मिर्ज़ा कादियानी खंजीर है। वो बातिल है, वो बातिल है, वो गलत है। कहे मिर्ज़ा कादियानी खंजीर है, कहे। आप अगर ये चाहते हैं लोगों के मुंह में अल्फाज डालेंगे तो मुफ्ती साहब आप इल्म और अदब से बहुत दूर हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाया तो मुतल्लिम के मुतल्लिक आपको थोड़ा सा इल्म की रोशनी में बात करनी चाहिए। लोगों को इस तरह जी चले, इस बात का मुझे इदराक है, इस बात का इदराक है मुझे कि आप मुअल्लिम वाकई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक बेशक उनको अल्लाह ने मुअल्लिम बनाया है, ड्रामेबाजियां ना करें। और रसूल खुदा को मैं, अल्लाह के रसूल को मैं आखिरी नबी मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मिर्ज़ा को क्या मानते हैं वो बताएं आप। मिर्ज़ा को कहे मैं उसको क्या, एक इंसान था, तारीख में करोड़ों इंसान हुए जिन्होंने पता नहीं किस तरह अपने आप मिर्ज़ा को कादियानी कहता है कि जिनमें खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो तो कहता है मैं इंसान हूँ ही नहीं, आप कह रहे हैं वो इंसान था। तो मुझे उसके मुतालिक गुफ्तगू ही नहीं करनी। तो कल को कोई और उससे खड़ा हो जाएगा तो मैं उसको मौजूद बना लूं। ना, वो तो कहता है मैं इंसान हूँ ही नहीं। मैं वो चले, वो नहीं है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ये आप तो बजाते खुद ही दलाइल भी दे रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, फैसला भी कर रहे हैं। आपने कैसे कह दिया वो इंसान? वो कहता है ना आदमजाद हूँ, मैं इंसान का बच्चा हूँ ही नहीं, मैं इंसान नहीं। चले, बहुत अच्छी बात। अगर उन्होंने इकरार किया इस बात, उन्होंने मैं नहीं जानता, वो तो पहली बात ये है। अगर किसी ने अपने मुतालिक ये इकरार किया तो वो कहे। अब अगर मगर बीच में डाल दो, अगर कल को आप गुस्ताहे रसूल हो जाते तो मैं आपको भी इसी तरह से बुलाऊंगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मार होती है, वो किसी का भी ज़हन फेर देता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी वाज़ह किया, तमाम मुसलमान मेरे बहन भाई सुन ले, कल को रसूल खुदा के अगेंस्ट हो जाए सारी दुनिया तो उनके मनसब, उनकी इज्जत, उनकी शान में अल्लाह के नज़दीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, इस तरह नहीं, ये बात आप पता नहीं किस तरह की दलील दे रहे हैं आप यार। पता नहीं किस तरह की दलील। कोई इल्म की बात कीजिए, लोगों को दुश्मनी इल्म की बात कीजिए। ये क्या हुआ कि मिर्जा को खंजीर कहो तो तुम मुसलमान होगे, नहीं कहोगे तो तुम काफिर हो। हु आर यू टू डिसाइड इट? किसने आपको ये मनसब दिया है? ये अल्लाह ताला का मनसब है, वो कुफर और ईमान का फैसला वो करेगा। आप लोगों के साथ मोहब्बत करें। आपके पास कोई आता है मुशरिक, जाफरी भाई आपने बहुत बड़ा मतलब ये बात कह दी कि इसका फैसला अल्लाह ताला करेंगे। क्या इस्लाम के कोई मुखालिफ खड़ा हो या उसके पिलर जो है वो हिलाने की बात करे तो क्या एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी नहीं? फिर ताअमरूना बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को आप कहाँ खड़ा करेंगे? क्या एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस्लाम के ऊपर कोई बहतान बांधे या कुरान के ऊपर इनहराफ करे तो उसके जो है उसके खिलाफ खड़ा हो? क्या कहेंगे इसके ऊपर जाफरी भाई? मेरी बहन, कुरान पाक मेरे लिए हुज्जत है, और अगर कोई मेरे सामने ऐसे मामला दरपेश आ जाएं तो मुझे कुरान का वाज़ेह हुक्म सुनाना है, पैगाम सुनाना है, क्योंकि कुरान पाक बजाते खुद एक हुक्म और पैगाम मौजूद है। गुजारिश सुन लीजिए, उसके बाद फिर अगले आदमी की मर्जी है। जरा एक मिनट, डॉक्टर एब्सोल्युटली मौजूद है, बात मुझे मौजूद है मुफ्ती साहब। एक मिनट यार जाफरी साहब, तुसी एक खप विच पा छड़िए, माइक म्यूट करो जरा। अच्छा, राव नईम साहब भी मौजूद है? राव नईम साहब मौजूद है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਔਰ खिदमत वास्ते ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ मैं बैठा ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਤਨੇ ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ जी ठीक है जज़ाकल्लाह जी ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। जी डॉक्टर जी ठीक है, मुफ्ती साहब अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी जामिल साहब रिप्लाई कर सकता हूँ? जी बोले जाफर साहब आपने अभी जो इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।